Malaha Kartuhu Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Text number 26. Yuyam Tat Anumodadvam Pitri Devarshayo Malaha Kartuhu Shastur Anugnatus Tulyam Yat Pritya Tatparam Yuyam Tat Anumodadvam Pitrir Devarshayo Malaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 21, Text number 26. Yuyam Tat Anumodadvam Pitri Devarshayo Malaha Kartuhu Shastur Anugnatus Tulyam Yat Pritya Tatpalam Yuyam Tat Anumodadvam Pitrir Devarshayo Malaha Karatu Shastur Nanugnatus Tulyam Yat Pritya Tatpalam Yuyam Tat Anumodadvam Pitrir Devarshayo Malaha Karatu Shastur Anugnatus Tulyam Yat Pritya Tatpalam Ladies. Respectable persons who are present here. Tat, that. Anumodadvam, kindly approve of my proposal. Pitrir, persons coming from Pitri Loka. Deva, persons coming from the heavenly planets. Rishaya, great sages and saintly persons. Amalaha, those who are cleansed of all sinful activities. Kartuhu, the performer. Shastuhu, the order giver. Anugnatuhu, of the supporter. Tulyam, equal. Yat, which. Pretya, after death. Tat,
that. Phalam, result. Should we open the one door? Let's get some air for a while till it gets cold. Oh, that's okay. No Nordic blasts. That will circulate the air, right? By opening it. Do you want that? We can put that. You want to put that thing on for a while? Put on one, and it's on the. Okay. Put the circulation on 1. Usually it comes all the way over here. Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I request all the pure-hearted demigods, forefathers, and saintly persons to support my proposal. For after death, the result of an action is equally shared by its doer, its director, and its supporter. Purport. The government of Prithu Maharaj was perfect because it was administered exactly according to the orders of the Vedic injunctions. Prithu Maharaj has already explained that the chief duty of the government is to see that everyone executes his respective duty and is elevated to the platform of Krishna consciousness. The government should be so conducted that automatically one is elevated to Krishna consciousness. King Prithu, therefore, wanted his citizens to cooperate fully with him, for if they assented, they would enjoy the same profit as he after death. If Prithu Maharaj as a perfect king were elevated to the heavenly planets, the citizens who cooperated by approving of his methods would also be elevated with him. Since the Krishna consciousness movement going on at the present moment is genuine, perfect, and authorized, and is following in the footsteps of Prithu Maharaj, anyone who cooperates with this movement or accepts its principles get the same result as the workers who are actively propagating Krishna consciousness. So, there are 3 parties to the action described here: the director, the doer, and the approver, supporter. The director is, in this case, Maharaj Prithu. The actor are the citizens, and also the king is an actor. And the supporter, or the supporters, are now prayed to in this verse. Pitrir Deva Rishayaha Amalaha. Pitrir, those coming from Pitri Loka, sometimes called the forefathers. Devar Shayoho, Devar Shaya, the demigods, persons coming from the heavenly planets. And Amalaha, those who are free, first Rishaya, Devar Rishaya, so Devas and the Rishis, the great sages and saintly persons, and Amalaha, those who are cleansed of all sinful activities. Which Prabhupada summarizes as the pure-hearted. Prabhupada calls these groups of persons pure-hearted,
pure-hearted meaning, free from sinful activities. The Pitris, the Devas, the Rishis, and saintly persons, Rishis and saintly persons. Now, all of these persons are supporters, and they are unseen supporters. And thus, in a materialistic society, they're forgotten. In a material civilization, no one cares for this group. Means the director, the executive head of state, or any person who directs actions, is certainly seen. And the actors are seen, but the supporters are unseen. We can't see the Pitris. We don't see the Devas. And the Rishis are up in the Himalayas or someplace. We hardly see them. So, without the support of these persons, no action can be successful. And this is a major problem today, in the world today. That very little is done with proper support or sanction. In the Vedic system, no one would think to perform an action without getting the action blessed. We always try to seek the blessings of others because we know that in and of on our own we are insufficient. So Maharaj Prithu, who's an incarnation of God, is no fool. Although he is very powerful, although he could perhaps do everything, he does not do anything without getting the support, the blessings of the great acharyas, or all of these great personalities who are free from sinful activity. Srila Prabhupada summarizes the 4 pillars of sinful activity: meat-eating, gambling, intoxication, illicit sex. The Krishna consciousness movement demands of its followers at least this basic standard, which ensures that they're free from sinful activity. That means that by the grace of the devotees of ISKCON, there are now supporters in the world that we can see, persons who can bless activities. And actually the devotees of the Krishna consciousness movement have to take the position now of giving their sanction, their support to others on the order of Chaitanya Mahaprabhu. Amara Gari Guru Hare Hare Desh Yade Deki Tade Kaha Krishna Upadesh. Wherever you go, whoever you meet, you speak to them the message of Krishna, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and be Guru. Srila Prabhupada says the world requires so many gurus, so many teachers. Who is a teacher? Acharya. A person whose behavior is itself instructive. As Chaitanya Mahaprabhu describes with Haridas Thakur, or Krishnadas Kaviraj explains, some people act very perfectly. Some people speak very perfectly, but you do both. A teacher can only be effective if he or she does both. To simply speak well, but to behave improperly is a confusion. It causes confusion. And we have to understand that we are always in the position of teachers. As we spoke about relationships yesterday, day before yesterday, no one enters into a relationship without being held responsible for some sort of exemplary behavior. If the wife is not ideal, this becomes
a difficulty for the husband. Similarly, if the husband is not ideal, he gives trouble to the wife. If the children are not ideal, they cause trouble. If the parents are not ideal, if the guru is not ideal, if the disciple is not ideal. Now, it doesn't require some sort of fanatical ideal, but at least it requires some basics. Srila Prabhupada said, I would be satisfied if the householders would just follow the four regulative principles and maintain themselves. I recall a letter I wanted to instruct on behalf of Prabhupada. I was writing a letter, and Prabhupada said that they should, I said, householders should give 50%. Prabhupada said, don't write that. He said, that is the ideal, but don't write that. He said, if they will just maintain the principles and not swap husbands and wives, and if they will maintain themselves, I will be very satisfied. So it's not some unreasonable ideal, just basic human behavior. Today, there is very little basic human behavior in the world. People are not even able to achieve the minimal standard of human life. And so the whole world is chaotic. And, we can see the city has a financial problem. What is the solution? Gambling. Right? And yet we know that gambling creates a fever. A type of fever that disturbs the sanity of the individual. Now here it says that the head of state, the state is responsible to the citizens to see that they all become Krishna conscious. Encouraging the citizens to gamble means that the state is devoid, bereft of spiritual understanding. That type of situation is very precarious. And Srila Prabhupada therefore said the only hope for the world is this Krishna consciousness movement. Prabhupada makes a very astonishing statement in the purport. He says, since the Krishna consciousness movement going on at the present moment is genuine, perfect, and authorized, and is following in the footsteps of Prithu Maharaj, anyone who cooperates with this movement or accepts its principles will get the same result as the workers who are actively propagating Krishna consciousness. The question may therefore be raised whether or not this statement of Srila Prabhupada is time-bound. In other words, the book was published in first printing was 1974. That means that Srila Prabhupada wrote this purport probably in 1973. So someone may argue that in 1973 this movement was genuine, perfect, and authorized. The second printing was in 1978, after Prabhupada's departure, and it is now 1998. So some people may argue that the movement is no longer genuine, or it is no longer perfect, or it is no longer authorized, or all three. So we need to consider if this is so. Were there any problems in our movement in 1973? Well, there were temples closing. There were all kinds of, I recall, some strange things going on even at that time. Things which would not be approved by Prabhupada, but which he had to correct. I remember different instances in India and Bombay, in Europe, in America. Yet, despite the difficulties, Prabhupada still said it was perfect.
that it was genuine, and that it was authorized. There's a great deal of criticism from the past members of ISKCON that they cannot work for or within ISKCON because it is no longer what it was during Prabhupada's time. I think, first of all, that such persons are somewhat forgetful, that there were difficulties even during Prabhupada's time. There were scandals, for example, even during Prabhupada's time. Many scandals. Prabhupada had to replace temple presidents. He had to replace GPC members for failing to fulfill their duties. There were so many things happening which were not ideal. So what is it that Prabhupada means when he says it is genuine, perfect, and authorized? Can anyone suggest? Because we're following in the disciplic succession, which is authorized. We connected to Krishna, we're performing devotional service. And Krishna mentions in the Bhagavad Gita in the 9th chapter, even if one has some discrepancy in your behavior, if you stick to the process, Bhajate Ramananyabhak, then you're considered to be on the path of perfection. So that's the path of perfection may be fraught with many difficulties. It's a rough road. No endeavor, every endeavor is covered by some sort of fault. Yeah. So we connected to Krishna. And actually Prabhupada is still here, if you think about it. Oh, I would think about it all the time. So it's, there's not very much has changed actually with it. It's more complicated now. The movement is certainly much bigger, and it's a little bit more difficult to get the direct instruction from Srila Prabhupada. It's like more circuitous. His instructions come in a more circuitous way, which leads people to conclude that they're not actually, the instructions are not coming from Prabhupada. But Srila Prabhupada set up a system of how our movement would be governed. He set that system up very early on in the history of our movement. He created temples, appointed temple presidents and other managers of the temple, established a governing body, and created a whole structure of management which would represent him in his absence. He used words like, in the direction of management, the GBC are my direct representatives, and in my absence they are the executors of my will. So he was very aware that one day he would be absent, but he put into place a structure which would endure. The process of devotional service remains unaffected. The scriptures which Prabhupada had, sometimes people criticize they've been changed, which is really foolish, because if you study Prabhupada's books, the versions from before and after, the changes are necessary changes. I was personally with Prabhupada on numerous occasions where he was very disturbed when he saw mistakes in his books and said that they had to be corrected. To say that, our guru should be embarrassed because of some foolish editorial mistakes, because that's keeping the version which he read and approved, because it was there in his lifetime and he didn't point out a particular mistake. That's quite foolish. So Prabhupada's teachings are there. The process of bhakti is there. The deities are present. Prabhupada's trained devotees
and their trained devotees, the parampara system is intact. So everything really which is required is there. And therefore to say, because there are problems in this movement, that I have to disaffiliate myself with this movement is a very strange conclusion. Very strange conclusion. Srila Prabhupada said that this movement is his body. Now we know that there is Vapu Seva and Vani Seva. Service to the Guru through his sound or Vani instructions, and service to him personally, his form, his Vapu. Now in Srila Prabhupada's absence, the Vani and Vapu are still there. The Vani is there in the form of his books, his recorded lectures, etc. And the Vapu is there in the form of this movement. If someone disaffiliates themselves with this movement, they lose the opportunity of serving Prabhupada's Vapu presence. There's a very good reason why Prabhupada said, this movement is my body. He knew that the number of people who would be able to serve his body would be very few. And that the time allotted for serving his body would be very short. I recall in London, where I asked Prabhupada, it was 1969, I said, can I be your servant? He said, anybody can do that. He said, but you're preaching, you're expanding this movement, you're managing this movement. That's much more important. So I gradually realized that he was not depriving me of his service by that instruction, but he was explaining to me that his body, his personal service was far more extensive than just bringing him a puri to eat or a glass of water to drink. And he himself showed that. He demonstrated how much time he gave to the maintenance of his body, ISKCON. Practically more time than he did to producing his books, which he said were the most important of all the instructions he received from his Guru Maharaj. But yet he gave the vast, lion's share of his time to preserving this movement. So when people say that the movement is diseased, or the movement has changed, or the movement is no longer authorized, perfect, or genuine, I really wonder how much they understand Srila Prabhupada's love and concern for the creation of ISKCON, that thing which he himself personally created. I mean, what else is there for a son or daughter, grandson, granddaughter, or any family member to do than to preserve nicely the legacy that they inherited? Prabhupada said, even if you don't increase, but just maintain what I have given you. So when our founder, our father, Srila Prabhupada, has taken so much concern and care to build this company, and then we conclude that, we'll start a new company, or we criticize the company. What benefit do we think we will derive? Criticism in a favorable and positive mood is fine. That's healthy. We don't object to that. But when it is mean-hearted, when its intention is really just to be irresponsible and to be neglectful, as so many critics of ISKCON are, that's not at all appreciated by the founder, Srila Prabhupada. Prabhupada says, the government of Pritha was perfect because it was administered exactly according to the orders of the Vedic injunctions. So, this implies that we have to know very nicely the books. That's very essential. Therefore, what was the first
caste that Srila Prabhupada, the first Varna that Prabhupada was so insistent on creating, was the Brahmin caste, the Brahmin Varna. Because unless there is a class of persons who know what the Vedic injunctions are, the whole line of teaching will be lost, as it was when Krishna had to again teach to Arjuna. So that's our first business, that we have to ensure that there's a class of Brahmins who can preserve, just like here in this temple, right? Maharaj said to me, the deity worship has not changed since the time of Kurma. Now it may have slightly altered, but minimal changes. Because a Brahmin was here to insist and instill and preserve the practices of how deity worship are done. So in the same way, for so many things, they have to be preserved. Yet, in order to be vital, sometimes change is required. And that's a great challenge that faces the Krishna consciousness movement. How to preserve the tradition and yet transform it so that it remains vital. It's not an easy thing to be able to balance the two. You don't want to lose the tradition and lose the essence, which is contained within the tradition. And yet, if the tradition is not remaining vital, certain things have to be changed. Didn't Prabhupada do that? He created a Brahmacharya Ashram when he saw that, for example, there was no way to protect the girls at home because the parents were not Krishna conscious. And there was nothing like that in the Gaudiya Math. Nothing at all like that. He made many adjustments like this, where he saw there was a need. Those are changes in the tradition. They're transformation of the tradition. But in essence, they preserve the tradition, the essence of the tradition. So, there's a mechanism for making such changes, which Prabhupada put in place. The temple authorities and the GPC authorities are meant to consider these points. The government should be so conducted that automatically one is elevated to Krishna consciousness. And the whole point here is that people are supposed to do their duties. That's the thing that we discussed fairly thoroughly on Saturday morning. That by the performance of Varna and Ashram, people will become elevated. Gradually now, so many people will come into our movement who are not Brahmins. And we now have to consider how to deal with them. Because primarily, most of what Prabhupada established was for the Brahmins. And we tend to enforce the requirements, Brahminical requirements, on anyone and everyone who comes near our movement, which makes it very difficult for many people to come forward, because not everybody's a Brahmin. Now, Prabhupada did not expect everybody would be a Brahmin. That's why he said, what remains to be done now is Maharaj Ashram. We have to create the proper standards for the Varnas and Ashramas. And those who are Brahmins are going to have to be very, strict with themselves, liberal with others. You're going to have to be, the Brahmin is the spiritual master of the Varnas. So you're going to have to be able to give guidance and shelter to those who are Kshatriyas, those who are Vaishyas, and those who are Shudras. And find a way to encourage and inspire them. We're going to have to find a way. How will they be considered members? How will they be given respect, even if they're not Brahmins? And, there are attempts to do this. Jayapataka Maharaj has made some attempts in terms of these different standards of chanting 4 rounds or 8 rounds or 12 rounds and
But it'll have to go further and further and further in terms of how we resolve that this movement is meant to gradually save the world. That means that somehow or other it's meant to give instructions which the whole world can follow. All right, well, everyone may not get initiated. Everybody may not be a card-carrying ISKCON member. But somehow we have to find a method by which all the people of the world will progress spiritually by performing their duties nicely. It's a very huge task which we have not even begun to really grasp. We're still trying to just set our little Brahmin communities in order. And the whole world is waiting for us to touch them, reach out to them. So there's, while you're caught up in your own lives, while we're caught up in our own lives, we should not forget the order which Srila Prabhupada, that heavy order, that heavy expectation that Prabhupada left us with. The Krishna consciousness movement is meant for going down in history, for having saved the world. I mean, that certainly is not fulfilled at this moment, is it? We have a long, 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 long way to go. We hardly affect the world at this time. Well, all right, we shouldn't be discouraged after all. After 30 years from the time of the departure of Jesus Christ, 30 years later was, say, the year 60. And none of the 4 Gospels had been written yet. So they didn't even have books. The Gospels were written in the years 70 through 90. So they hadn't even gotten a scripture together yet. We're ahead of that. They were also in disarray. When the Acharya leaves, there's chaos. So we can take heart that, 2,000 years later, they've done quite a bit. Something good, something bad. But we do have a great deal to do. And after all, things move much more quickly now. They didn't have printing presses then either. So when they had to produce their gospel, Gutenberg was still to come 1,500 years later, or 1,400 years later. All right, let's see if anyone has any questions, comments. That verse should be taken to mean, just remember me. There's nothing wrong to say, just remember me. We're not saying that you do anything more, but just remember me, O Lord. Don't neglect me. There's nothing wrong with that. That's a natural call of the devotee. I mean, don't you say that to your guru? Just remember me. You don't ask him, but you just say, please just keep me as an atom at your lotus feet, and a particle of dust at your lotus feet. You want to be remembered by Guru and Krishna. That's not a selfish request. That's a natural request. My point is, love is something. The lover, the beloved, they all each want to be remembered by the other. I mean, we're not inhuman. We can draw it too far. I mean, nobody, Yeah. I mean, Radharani's always concerned, is Krishna caring about me?
And she's the emblem of devotion. What was the reason science of Krishna consciousness was lost before Lord Krishna re-established Arjuna? It says the teachings became lost. Lost, changed, forgotten over the course of time. Like when you make a play with children playing and they line up and one person whispers to the next, and then by the time it comes again around, it's a different thing. People are not experienced how to repeat, because generally, as I said the other day, we don't hear without interpreting. Everything I'm saying in this class has been heard as many different ways as there are people in this room. No two people can ever hear anything the same way. It's just not possible. Because we're not machines. And we each carry with us a different type of filter of our past karma, which filters everything that we hear and everything we speak. So we're trying to clean the filter. You know, when it says to repeat perfectly what you have heard from your guru, it means the filter is cleared. That you don't have a lot of baggage, karmic baggage, by which you're interpreting things. But it's not easy to be like that. Again, just to qualify what I said earlier, it's not that we don't say that there are problems or some changes in this movement, but still, so much of this movement is what we have gotten from Prabhupada, and it's our duty to bring it to what it would be. And it can never be exactly the way it was in Prabhupada's time. Even if Prabhupada was present, the movement would not be today what it was 20 years ago. Things move on. History moves forward. Time changes things. Prabhupada himself, did he not change this movement? The appearance of ISKCON in 1966, the appearance of ISKCON in 1976 was a very different appearance. It was completely different. It wasn't the same. Things change as things grow. So it's a type of nostalgia, a nostalgic, dream to think, oh, I wish it could be the way. Prabhupada himself said one day, remember, we were sitting, and I forget where we were, but it was quite a bit later on, and he was thinking back about the early days. He said, those were nice days. So few problems. In other words, now there are so many problems. He said, those were nice days, so few problems. But, then he came out of that and said, now let's get to work. Comments, questions, ladies? Yeah? What do you see the role of the farms in? Well, Prabhupada's, the role of farmers has really not been developed yet at all. And Prabhupada certainly said, he said farming is the most noble occupation. And we have not at all been able as a society to fulfill that mandate of Prabhupada, to make farming communities that were self-sufficient. It requires individuals who are dedicated, who would take Prabhupada's instruction as their life and soul, and work to fulfill it despite the difficulties. They'll be very happy and personally satisfied and healthy, and gradually their example will give great strength to other people. It's just very difficult for people growing up in a city to become farmers. It's a very, very hard life. It's always a hard life. Another problem is that a country like India, with its warm climate, was very suitable to farming.
Because you could practically farm in India year-round. You can't do that in most parts of the world. So it's really a big challenge. And there have been very few people who are willing to take up that challenge. Not that it's not important, it's just very difficult. There's so much of what Prabhupada wanted us to do that has not yet been done. When he was going to he reached London in 1977 and he was going to go to Gita Nagari. They said at least they've solved the number one problem, food. So he was going to go there. That was the place he was trying to get to. Not any city temple. He wanted to get to that farm because they had solved the number one problem, food. It means he felt that now we can go to the next thing of how to establish the next activities after you solve this problem of how to produce food. Very little. Do you ever envisage that there may be a change in Prabhupada's books themselves as being like these for the next 10,000 years? How do you... No, I think that the books these are the fundamental books. Prabhupada said these are the law books for the next 10,000 years. I was sitting in the car with him in Los Angeles. I remember very clearly. It was 1976, I believe, and we were going back from, I think, Cheviot Hills or somewhere we were walking. And he said that these books will be the law books for the next 10,000 years. So, I don't envision that changing. I don't think that will change. These are the basic books. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the fundamental book of the Gaudiyas. He also did Krishna books, so he completed the Bhagavatam. The 11th canto recapitulates what's said. The 12th canto gives some predictions. So basically the Bhagavatam was completed by him. And the Bhagavad Gita is the basic preaching text and, ABC. Chaitanya Chaitamrita, it's like, these are the fundamental books. Everything, all the Goswami writings come out basically of the Bhagavatam. Whatever the Goswamis wrote is derived from the Bhagavatam. So the Bhagavatam is there. Nothing's going to change. The purports are there. And I just don't see nectar of devotion, bhakti rasa. It's all there. I can't see that anybody can find any further scripture that has the importance of the ones that Prabhupada selected to translate and comment on. And he said so much, as my professor said. He said so much about everything. Commentaries, conversations, rather, letters. I don't think Prabhupada's position in terms of the founder Acharya as a teacher will be anyway usurped. I think there may be some very dynamic acharyas who may come and, innovate in different ways, but I don't think that innovation will include changing the books. You can't change the books. We haven't changed the books. This argument that books have been changed is nonsense. If you look at the changes, they're just necessary changes, that's all. So that the books would be the way they were meant to be. I personally feel that there's a very good chance that 1% of the world's population will become Krishna conscious, which will result in the world becoming conscious. Regarding percentages, just to cut you off and then you can keep going. Prabhupada said if 10% of he was talking about America, but it could have said it about anywhere. He said if 10% of the population would become vegetarian, the whole atmosphere of the world would change. So that's a good inducement for our restaurants. In regards to that subject matter, making people vegetarian and following the four principles in general, Prabhupada suggested chanting the Lord's holy names on beads. I was hoping you might be able to expand on other methodology of bringing people to vegetarianism.
Prasadam distribution. I mean, I don't think there's a better way. In regards to the subject matter, Maharaj, Can I request something? Let me just see if someone else has his hand up. Someone had their hand. Yes, all right. I think everybody is in association with the Krishna consciousness program and accepting the principles. They don't seem to have any differences about the understanding on a philosophical level. Everybody's pretty much very close to that, the basic understanding anyway. There's most of the difficulty seems to arise on a personal level because of the other influences on the living entity, his envy, his greed, his desire, his willingness to want to become powerful. Yeah, I think that's true. This is really sort of something social. I think you're right. I think that although there appears to be differences philosophically now, but I think that you're right, they really do stem from personal differences. And that, when people, whatever, fail or whatever you want to say, personally, then that leads to explanations philosophically and other things. But I think you're right, that it stems from personal problems, if you want to call it personal problems. So, I'm sure Prabhupada was present. Somehow or another, the lower self was able to be kept under control, perhaps, and people kind of came up a couple of things on a ladder, and maybe they actually acted on a level which was really a little bit above them. When that kind of association wasn't so easily to attain, perhaps then they kind of fell back into so they were willing to make so many sacrifices and self up for everyone. That kind of creates a I think so. competitive atmosphere rather than a cooperative one. I think you're right. In other words, in the personal presence of the Guru, it's much harder to disregard him. So Prabhupada was vigilant, and we were very keenly aware of his presence. And due to his physical departure, because of our lack of Krishna consciousness, we can often be forgetful of Prabhupada's presence. Certainly we should not feel that he's any less present now than he was when he was physically present. But because people are on the bodily platform, they tend to miss that point. I think things are gradually improving. We're gradually understanding more how Prabhupada is present, how the Guru is present. Time is required. Time is required. All right. It's time to conclude, and also to conclude my visit here for yet another time. And I thank the hosts who have hosted not only myself, but so many devotees who have come from different centers. He took such good care of all of us, and we pray that we're not too much of a burden, and that we can again come back soon to the Melbourne Yatra. We pray that everybody progresses in their Krishna consciousness, including ourselves, and that we, Prabhupada said, we can all go back to Godhead. It's kind of the spiritual world. Janaki had a dream. She said, I saw all the devotees chanting together. And Prabhupada said, yes, it's kind of the spiritual world. So we should learn that we better get along with each other. Because it's a long journey and a long relationship that one cannot be severed. So we might as well learn to get along with each other now. All right, well, thank you very much. Srila Prabhupada ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanandi.
আর্ত হইবে না তো কবে ন কৃপা লোভিয়াইছ শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা করমরে আত্মসাত শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা করমরে আত্মসাত শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা করমরে আত্মসাত শক্তি বুদ্ধিহীনা আমি অতি দীনা করমরে গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে তৃণাতে খাতিহীনা গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো এই দাসে যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সারা যোগ্যতা বিচারে যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সারা যোগ্যতা বিচারে নাহি পায় করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না আর প্রাণ না রাখিব আর প্রাণ না গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো দাসে তেনাতে কাটিহীনা গুরুদেব গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করো দাসে তৃণাতে কাটিহীনা গুরুদেব তৃণাতে কাটিহীনা जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गो हरि बोल हरि बोल हरि बोल गो हरि बोल His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.
Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama. Hare Hare. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सबाइके জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, স্বাগত। আজকে এই সুন্দর উৎসবে শ্রীল গুরুদেব শ্রী তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের শুভব্যাস পূজা তিথিতে আমরা অনেক কৃতার্থ। আপনারা সময় বার করে আজকে এসেছেন এখানে, আর আপনার বহুমূল্য সময় দিয়ে আপনাদের সঙ্গ প্রদান করেছেন। আমরা এখন গুণ কীর্তন শুরু করব। তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ গুণ কীর্তন। তো সর্বপ্রথম আমি আচার্য প্রভুকে আমন্ত্রণ করতে চাই। হরে কৃষ্ণ। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I am feeling very happy to be present on this very auspicious occasion of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj's Vyas Puja. Vallabh Chantu, this is as per tithi or date? Huh? Today's 18th June is exact the date also, 1940. So I was confused whether you are doing according. So today is both the things are there. Today's tithi as well as exact date also, 18th June 1946. When Tamal Krishna Maharaj appeared in this world. One of my most memorable events last year was this celebration of Tamal Krishna Maharaj Vyas Puja. So I was looking forward for it. And thanks to Vallabh Chetan to again organize it here. Tamal Krishna Maharaj is one of the ideal proper disciples whom we can look up to and try to follow in footsteps. And Tamal Krishna Maharaj has been a natural leader in our ISKCON society who has actually carried forward the legacy
which Prabhupada gave us. After Prabhupada left, it was a very difficult time. As we say, whenever Acharya leaves, it creates a lot of chaos. But great leaders like Tamal Krishna Maharaj played a great role, because of which we have actually got this ISKCON moment. All of us are enjoying Krishna consciousness because ideal leaders, actually, Prabhupada disciples like Tamal Krishna Maharaj played a vital role to give us Krishna consciousness. Just now, hearing from him is so inspiring. Just now, we are hearing how he was speaking, how Prabhupada mentioned that ISKCON or Krishna consciousness movement is genuine, it's perfect and authorized. Hearing from him was actually so impactful because he speaks with so much of gravity. Just hearing him was very much faith boosting. We see him is naturally, by his behavior and talk, he's very expert in smashing misconceptions. Whenever he was preaching, like he could smash misconceptions of people and immediately invoke faith, boost the faith. Those who could personally witness and hear Maharaj, they were so much immediately captivated towards Krishna consciousness. When we read his Servant of Servant book, and when we hear from other devotees also, Tamal Krishna Maharaj, when he was preaching, actually just people in the streets, they were getting so much attracted. And in just couple of hours of interaction, they were ready to dedicate their lives and join Krishna consciousness. So we can understand the potency. It's not artificial. Because of his deep faith in Prabhupada, because of his deep love for Prabhupada, and because of his sincere practice, he was so impactful preacher. And one of the most important things is actually he pleased Prabhupada so much, and he received so much blessings of Prabhupada. So I was just reading some of the things from Transcendental Diary by Harishwari Prabhu, and also Servant of Servant. I will just read some of the things just to get some glimpse how much he satisfied Srila Prabhupada and how he was so particular about his services in association with Prabhupada. So this is from Transcendental Diary, November 1975. Harishwar Prabhu is writing, another report on book distribution in America arrived today. Mid-morning, Hansaduta read out the letter from Tamal Krishna Goswami. Tamal Krishna Goswami wrote that Radha Damodar Traveling Sankirtan Party are now distributing 50,000 hardbound books per month. The book distribution figures from Radha Damodar Party and the airport distributors amazed Srila Prabhupada. Tamal Krishna Maharaj reported that November sales were 25,000 Chaitanya Charitamrits and 1,12,000 Back to Godhead magazines. Now to distribute Chaitanya Charitamrita in America, not a joke, 25,000, with collections totaling $120,000 US. This month they were ordering 50,000 big books, an amount they hope to maintain regularly. One distributor, Panchatattva, sold 311 big books in one day, a new world record. Tamal Krishna Goswami said that the party was donating $5,000 per month to the Dallas Gurukul and another $12,000 per year to the ISKCON Food Relief Program. He also said that they have brought 2 large diesel-powered trailers and plan to tour the country, holding Rath Yatra festivals. At the end, he requested permission to be Srila Prabhupada's personal secretary for January. Prabhupada's response was one of complete satisfaction. When Prabhupada read the letter of Tamal Krishna, he was completely satisfied. He has a high regard for the activities of all the Brahmacharyas in the Radha Damodar Sankirtan Party and sent an enthusiastic reply. So Prabhupada wrote, your letter is very, very encouraging to me.
I do not know how you are selling so many books. There is no instance in the history where religious books were sold with so much enthusiasm and success. Is there any such history? The Christians have spread their teachings all over the world and they have got only one book. So we have got already 40 big books published in English. Therefore, if we distribute as you are distributing, we cannot even imagine the result. Your program is very nice. Please continue more and more. Your idea for holding Jagannath festival in the big cities is approved by me. Do it. Yes, you can come and be my personal secretary in January. So we see this is one sample letter. Prabhupada has written in so many letters. And from the letters we can see he has pleased Prabhupada so much. And so Srila Prabhupada was very pleased with Tamal Krishna Maharaj's organizational skills. He was very good. He organized this Sankirtan party. And he also established temples and set up all the proper systems in temple perfectly. And we can also see one time in 1976 when he organized this New York Rath Yatra, Prabhupada came. So we can see how much Tamal Krishna Maharaj was not only doing service, but also he was very personal to Prabhupada and very, very caring and taking care of very minute details. So here I will just read another thing from Rath Yatra. So when Prabhupada came to New York, Tamal Krishna Maharaj gave detail the plans for tomorrow's Rath Yatra. Hundreds of devotees were already there and many more were expected. So he told parade will begin at 2 p.m. and expected to reach Washington Square by 4 p.m. Tamal Krishna Maharaj wanted to leave it to Srila Prabhupada to decide his degree of participation in Rath Yatra. However, he made 3 suggestions. Prabhupada could come at the start and go the whole way, or just come at the end, or join the parade halfway. Tamal said the devotees would be more than happy with whatever Srila Prabhupada decided. They are already fully satisfied just knowing that he was there. So Prabhupada, Tamal Krishna is telling Prabhupada, you decide what you want to do. Devotees are completely happy because just you have come. Because he was very sensitive. Prabhupada's health was not good, but still Prabhupada came. And then Prabhupada, however, left up to Tamal Krishna to decide and make the final decision. So after consulting with other senior leaders, Tamal proposed Prabhupada join the carts at about the halfway mark. This would allow Srila Prabhupada to follow his normal schedule of noon massage, bath, lunch, and rest before joining the parade around 3 p.m. They felt that would not be too strenuous. He said they had arranged for a special vehicle with a toilet in it to travel alongside the chariot in case Srila Prabhupada required it. So Tamal Krishna was so careful, making all arrangements. That too, in those days where the facilities were not there. So much attention to details to make sure that Prabhupada is comfortable, Prabhupada is, and not too much pressurizing Prabhupada, sometimes we see when spiritual masters come, we want to pressurize so much, you have to do this, you have to do that, you have to do this, no devotees are there. But he is so much concerned that to make sure Prabhupada is comfortable, he is telling Prabhupada, you have come, we are just happy. Even if you don't participate in Rath Yatra itself, not problem, because your health is not good. But then he also arranged a special vehicle with the toilets and all these things, so that anytime Prabhupada wants, he can just sit in the vehicle and I was hearing one time that he was so keen in management that when Prabhupada used to take flight also, he used to book tickets, checking where is the sun coming from, where it just flight in flight, how do you know which sun, where sun will be, where it will be hot and all this thing, But he used to be so meticulous to take care of, Prabhupada, so that Prabhupada is comfortable and Prabhupada is happy. So attention to details is actually sign of love. So we can see Tamal Krishna not only loved Prabhupada, but he paid so much attention
to see that Prabhupada is happy. So Prabhupada appreciated this thoughtfulness of Tamal Krishna Maharaj, recalling that when he attended London Rath Yatra 3 years ago, he had walked the whole route, but now it was troublesome because of his health issues. So another time, so we see that Tamal Krishna Maharaj, he loved his services very much, but more than that, he loved Prabhupada and he was very attached to Prabhupada. And therefore, in final days, actually, he was there all throughout with Prabhupada, and the way he served Prabhupada in final days is Tamal Krishna Maharaj and Bhakti Swami Maharaj, both of them actually, so very intimate with Prabhupada serving. And at the same time, he was very, very exemplary in his, preaching as well as personal conduct and, these things. In Servant of Servant, Tamal Krishna Maharaj writes about his schedules, how he used to follow. They had such hectic schedules, going, traveling, book distribution, all this. Sometimes we have some services, our schedules go highway, and then, we just focus on the results. But we see Tamal Krishna Maharaj, though it was very hectic schedules, but his schedules, hectic services and big responsibilities. He was GBC and so many, any challenging situations to come, Prabhupada used to call him. Prabhupada was so much depending on him. Still, he also maintained very wonderful first-class Krishna conscious schedule himself also. So one time Prabhupada wrote letter that if everybody follows the example of Tamal Krishna Maharaj, everybody will be ecstatic in Krishna consciousness. So Tamal Krishna Maharaj writes about how his schedule was and what. So he said, my example was very simple. I was living austerely in constant association with my sannyasi god brothers like I was living austerely in constant association with my sannyasi god brother and our Brahmacharya party. I chanted my rounds faithfully early each morning, attended all of the temple functions, and never ate anything besides Krishna Prasadam. They were always traveling, but he said, we never ate anything besides Krishna Prasadam. Every morning, I personally bathed the deities and gave Srimad Bhagavatam class. Every day, because there were Radha Damodar deities where he was taking care of deities also. Every day doing Abhishek for Radha Damodar and every day giving Bhagavatam class. And throughout the day, I engage in preaching, confronting the conditioned souls with Krishna. I was feeling ecstatic, and so were all of the men in our party. No wonder the Brahmacharyas in temple we visited wanted to always join us, So they were always ecstatic because their Krishna schedule were so rigorous. In his previous letter, Srila Prabhupada had directed me that I give advice on management and preaching in many zones, and that we should plan our activities in such a way that we become stronger, not weaker. I was certain that if the temple leaders would take up a similar program as I was doing, following a strict morning program, holding street festivals for preaching and making new devotees, and avoiding the association of opposite sex other than for service, then they would experience a renaissance in their spiritual lives. This would be a real way to please their spiritual master and best guarantee for avoiding the fall downs, which would not only wreak havoc in their own spiritual lives, but which could also cause great inconvenience to their spiritual master. So we see Tamal Krishna Maharaj had such big responsibilities, but he himself also set a very ideal example. And therefore, so many brahmacharis and so many devotees were inspired, and therefore hundreds of devotees actually dedicated their lives. So on this auspicious occasion of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj, we pray at his lotus feet that we can also become little faithful in following the instructions of Srila Prabhupada and also become attached to his lotus feet and dedicate our lives for pleasure of Srila Prabhupada.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj ki jai. Actually, Tamal Krishna Maharaj was not only expert in preaching, managing, he was also expert in dramas. In many festivals, he performed dramas, and Prabhupada loved that dramas very much. And then he wrote also dramas. And then he also, last time, his own Bhakti Swami Maharaj was telling how he organized Tamal Krishna Maharaj wrote a book, and he requested Bhakti Maharaj to help perform these dramas in Calcutta. And they did a very wonderful performance of dramas in Calcutta. Actually, Tamal Krishna Maharaj very much wanted to make his base here and preach in Calcutta. And so we are, I think we are fortunate because his desire is there. Actually, he's also there. And by his blessings, now slowly things are also developing in Calcutta. So, Hariva. His Grace Acharya Ratna Prabhu Ji ki jai. His Holiness Tamal Krishna Maharaj ki jai. So we saw how nicely Prabhuji summarized the contributions of His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj and how he pleased His Divine Grace Prabhupada in so many ways by arranging and facilitating the movement to spread Krishna consciousness so nicely and widespread way. So अभी हम लोग request His Grace राशेश्वर प्रभु जी से कि मंच पे आए और अपना श्रद्धांजलि His Holiness के लिए व्यक्त करें. Hare Krishna. Hare Krishna. Tamal Krishna Goswami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Sri Radha Govinda ki, Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki, Chaitanya Mahaprabhu ki. বল্লভ চৈতন্য প্রভু স্নেহ ভালোবাসার জন্য আমরা কয়েক বছর মতিঝিলে আমরা ব্যাস পূজা পালন করছি মহারাজের। নিশ্চয়ই মহারাজের বল্লভ চৈতন্য প্রভু এবং অনঙ্গমন প্রভু কৃপায় ধন্যাতি ধন্য মহারাজের চরণে আশ্রয় পেয়ে বিশেষ করে আমাকে একটা খুব ইসকনের মধ্যে আকর্ষণীয় লাগছে, মানে অদ্ভুত, যেটা বিশেষ করে অনেক সময় গুরুদেব থাকাকালীন অনেক সময় আমরা অনেক আনন্দ উৎফুল্ল হয়ে থাকি, কিন্তু যখন গুরুদেব চলে যায় তারপরে স্টিল
কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস ডেভেলপ থাকাটা এটা সকলের জন্য আনপসিবল হয়, মানে সম্ভব হয় না। এনারা দুই গুরু ভাই যে অনঙ্গমন প্রভু, বল্লভ চৈতন্য প্রভু, যে এই কন্টিনিউ যে ভক্তিপথে যে দৃঢ়ভাবে উত্তর থেকে উত্তোলন ভাবে সেবা বৃদ্ধি করছেন, তার জন্য আমার হৃদয় থেকে আমি তাদেরকে মানে খুব অন্তর থেকে আমাকে তাদের যে শ্রদ্ধা ভক্তি গুরুদেবের প্রতি এবং প্রভুপাদের প্রতি, মানে এই যে ইসকনের প্রতি ধরে যে রাখিছেন, বিশেষ করে তিরোধ পরে অনেকদিন লং টাইম এই জিনিসটা, বিশেষ করে প্রথম অবস্থায় যখন দীক্ষা নিয়েছিলেন আপনারা, তখন তো গুরুদেবকে বেশি সান্নিধ্য পাননি, অল্প দিন। কিন্তু তারপরে ভক্তিচারু গুরু মহারাজ ব্রাহ্মণ দীক্ষা নিয়ে হয়তো কিছুদিন ওনার সঙ্গ পেলেন। যাই হোক, নিজের গুরুদেবের নিশ্চয়ই বেশি দিন সান্নিধ্য পায়নি, তাই না? তার জন্য ইনারা যে আমার থেকে অনেক গুণে সেবা বৃদ্ধি করেছে, বিশেষ করে ইনি প্রভুজি মতিঝিলে আর অনঙ্গমন প্রভু উল্টোডাঙ্গায়। এটা একটা বিরাট, কারণ ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ তার গুরুদেব গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ বলছিলেন যে কলকাতা, কারণ এখানে কলির আড্ডা, মানে বিশেষ করে এখানে মানে বিষয় প্রভুপাদের ভাষার অনুসারে বলছে, এখানে বিষয় দর্শন হয় তাহলে বীজ ভক্ষণ হয়। প্রভুপাদ বলছে বৈশিষ্ট্যতে দ্বিতীয় পারাপাটের বাংলায় ভক্তিগীতি সঞ্চয়, যে বীজ ভক্ষণ যদি হয়, কারণ এরা দুইজনে বৈরাগ্যের চরম, তার জন্য বিষয় দর্শন হলে যদি বীজ ভক্ষণ হয়, তাহলে ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ তাহলে এখানে কেন আসলেন? আমাদের প্রভুপাদ ইসকনে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণ কৃপা ভয়চরণ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলছেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ যখন আসলেন এখানে, দর্শন তো কেন, দর্শন দিতে আসছেন লাট বিলাতে, মানে অনেক লোক সংখ্যা থাকবে তার মধ্যে তিনি দর্শন দিতে আসছেন, কারণ হ্যাঁ প্রচার করার জন্য। তার মানে কত পাওয়ার থাকলে বিষয় যে অ্যাকশনটা গ্রহণ করাটা, হজম করাটা কম ব্যাপার নয়। তার জন্য যারাই কলকাতায় প্রচার করছে বা আছি, তারা এই স্টিল জিনিসটাকে ধরে থাকাটা, এটা কিন্তু কম কথা নয়। কিন্তু এটা আমাদের গুরুবর্গ যে একটা এরকম ভাবে পাওয়ার না থাকলে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক ধরে রাখাটা মুশকিল হয়ে যায় হয়তো ইনাদের ভাষার অনুসারে। কিন্তু যাই হোক, কিন্তু এরকম আছে সাধারণত আগেকার দিনেতে বা এখনো তার শিষ্য, মানে আমাদের প্রভুপাদ সচরাচর এমনি সাধারণত ইন্ডিয়ানদের, যদিও 7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে, বিশেষ করে ওইসব মানে প্রভুপাদের দৃষ্টির হিসাবে বা ভক্তদের দৃষ্টির হিসাবে যে ওইসব নোংরা দেশেতে যাওয়াটা নিষেধ আছে। প্রভুপাদ লিখেছে এটা, কিন্তু উনার গুরুদেবের ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য উনি গিয়েছিলেন, প্রভুপাদ গিয়েছিলেন। এটাও কিন্তু কম কথা নয়।
যেটা মানে প্রভুপাদ বলছে ওদের দেশে অনেক জায়গায় মানে নেকেট মানে বস্ত্রহীন, সেই জায়গায় প্রচার করাটা কম কথা নয়, কিন্তু এটা অর্ডিনারি সাধারণত কাম ক্রোধের দাসত্ব হয়ে এবং সত্যগুণ থাকলেও এটা পারবে না। নিজে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সেন্ডেন্টাল লেভেলে না থাকলে এই জিনিসটাকে লড়চড় করে দিতে পারে না, কারণ ওদের মনটাকে, ওদের দেশটার বিভিন্ন রকমের জিনিসটাকে, যেটা লক্ষণীয় বস্তু ছিল সেটাকে পূর্ণ মাত্রায় এই কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস ওদের দেশে দিয়ে ওদেরকে এই প্রভাব ফেলেছে। তার মধ্যে তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী তো মহারাজ আছে, এবং আমার গুরু মহারাজও স্বয়ং, এবং রাধানাথ স্বামী গোস্বামী মহারাজও, সব বিভিন্ন দেশের এইসব আরো অনেকেই, মানে প্রভুপাদের এত পাওয়ার, সেই পাওয়ারটাকে ওরা অ্যাকসেপ্ট করেছে, স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথ যেটা। আর যেহেতু আমরা ভারতবাসী, কিন্তু আমাদেরও এরকম প্রভুপাদ যেটা করেছে সেটা কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য। এটা চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছে, ওয়ানলি প্রভুপাদ এটা অ্যাডজেক্টিভ করে দেখাইছে, আদারওয়াইজ অনেকেই এটা অতটা সম্ভব হতে পারেনি। কিন্তু আপনার আমার তো সেটা বলা আছে চৈতন্য মহাপ্রভু, কিন্তু আমরা তখন কি ছিলাম, মানে কি বলছে, জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ট, মানে এমনও পাপিষ্ট ছিলাম সে তখন আমাদের সেই হয়তো জন্মই হয়নি, বা যদি কারো জন্ম হয়েছে আমার সেই বিষয়ে আমার কিছু জানা নাই, ভারতবর্ষে জন্ম হওয়ার সত্ত্বেও। কিন্তু এই শক্তিটা ওনাদের কাছে, বিশেষ করে তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের কাছে প্রভুপাদ শক্তিটা হ্যান্ডওভার করলেন। ওই জিনিসটা ঠিক অ্যাজ ইট ইজ, প্রভুপাদ বলছেন অ্যাজ ইট ইজ গ্রহণ করে কাদেরকে দিচ্ছেন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনঙ্গমোহন প্রভু, বল্লভ চৈতন্য প্রভু, কি এরা তো ইন্ডিয়ান। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সুপ্রিম পাওয়ার। আসল কথা হচ্ছে পাওয়ারটা আসে থেকে উপর থেকে। একটা বলছে না এই ফলটা ওখানে আছে গোলক বৃন্দাবন, ওখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে ওখানে, হ্যান্ড টু হ্যান্ড। এই জন্য হচ্ছে এটা ইংলিশটা বলে ডিসাইপল সাকসেস। এখন হচ্ছে এনারা পাচ্ছেন, আরে ওনারা যদি পাচ্ছেন তা আমরাও তো সেরকমই আছি, আমিও তো একজন কারো এরকমের ডিসাইপল, আর উনিও তো একজন কারো ওরকমের ডিসাইপল। ইন্ডিয়ান তো কয়জন ছিল, পতিচারু গৌর মহারাজ, গোপাল কৃষ্ণ মহারাজ, আর কয়েক জনেই ছিল, বেশিরভাগে তখন বিদেশি। তাহলে তারা এই জিনিসটা আমাদের দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রভুপাদ এটা দুঃখ করে বলছে, আরে ইন্ডিয়ান ভাইগুলো নো ইন্টারেস্টেড, দিস ইজ কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস অ্যাকচুয়ালি আউটসাইড পিপুল, মানে খুব দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে, সেটাকে তাদেরকে আমাদের এই জিনিসটাকে দিতে হবে, তাদেরকে সাহায্য করতে হবে, স্পিরিচুয়াল স্ট্যান্ড দিতে হবে। আমরা সেটা তো পারিনি, ওনারা এটা পেয়ে সেটা আবার আমাদেরকে দিচ্ছে। ঠিক 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 আমাদের জীবন, আমরা যদি সেটা সিরিয়াসলি ভাবে না নিই তাহলে আমাদের জীবন ঠিক। কেননা বিশেষ করে ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদের কিছু কিছু বাণী আছে, সেগুলা অনেক সময়, বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেগুলা দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন, সেটা প্র্যাকটিক্যালে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে হতে চলছে। বলছে না ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে ইন্ডিয়ান এবং ওয়েস্টার্ন বোধ গলা কলা করি করবে, এবং দুইজনেই
এরকম একে অপরে, তুমিও বৈষ্ণব আমিও বৈষ্ণব কাছে দীক্ষা নিলাম কি দীক্ষিত হলাম, যে এরকম ধরনের একে অপরে আলিঙ্গন করবে যে আমরা এখন মহাপ্রভুর এই আন্দোলনেতে আমরা যোগদান হতে পেরেছি, এই জন্য জয় সচিনন্দন করে গৌর হরি বলে আক্ষেপ করবে। মানে একটা প্রেমে গদ এরকম জিনিসটা আর কি। যাই হোক, আমাদের ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ কিছু কিছু এরকম শ্লোক আছে, সেগুলা উনি সত্যি সত্যি রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রভুপাদ এটা দেখা ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ কিছুটা করেছেন, এরকম যে করেনি তা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভুপাদ ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা এটা আরো বিস্তারিত ভাবে করেছেন। মানে যেগুলা সাধারণত অন্যজন দেখবেন বিদেশি এরকম করে, আরে ওরকম না, অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত পক্ষ থেকে ওটা প্রভুপাদ বুঝতে পেরেছে। প্রভুপাদ লিখেছে ওখানে আরেকটা ভক্তিগীতি প্রথম দিকে দেখবেন যারা বাংলা জানে, ওখানে লিখেছে আরে হিন্দু মন্দিরে মানা মেলাচ্ছ যৌবন, তার মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পেরেছেন। এখন তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ হোক, আমাদের জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ হোক, আর রাধানাথ মহারাজ হোক, মনে হয় তো এরা কেউ ঢুকতে পারেনি ওখানে, বিশেষ করে পুরী মন্দিরে, জগন্নাথ পুরী মন্দিরে গিয়েছে যে ঢুকতে পেরেছে না, পারেন আরো অনেকেই। তাহলে এখানে বলছে হিন্দু মন্দিরে, প্রভুপাদ লিখেছে যাওয়া মানা মেলাচ্ছ যৌবনে, ওদের ভাষাতে ওটা রূপান্তরিত করে ওরা দেখছে মেলাচ্ছ যৌবন। প্রভুপাদ তখন কি বলছে, আরে মেলাচ্ছ যৌবন বলছে বিরাট বহুত, এরকম একটা শ্লোক আছে না, আপনারা এটা জানেন, শিক্ষিত সমাজ এখন যুবক ছেলেগুলা এগুলা হুর করে শ্লোক গুলা মুখস্থ রাখতে পারিয়েছেন, বা বলছে এইগুলা যদি কেউ ভজন সাধন করে আসছে তারাও কিন্তু পূজ্য হয়ে যায়। এরকম ওখানে প্রভুপাদ লিখেছে, বলছে ওদেরকে যেগুলা ওই মন্দিরে ঢোকার মানা সেগুলাকে সভাপতি করে বসান সদনে, লেখা আছে, পড়ে দেখবেন। প্রভুপাদ বলছে এখানে একটা ছোট সভা, সভাপতি মানে যিনি কর্তৃত্ব দেন তিনি তো পতি না, মানে পরিচালনা করেন, সভাটাকে পরিচালনা করেন সভাপতি, এই জন্য সভাপতি। তাহলে এই যে এটা তো প্রভুপাদ অ্যাজ ইট ইজ করে অক্ষরে অক্ষরে দেখিয়ে দিয়েছে, তাহলে যেটা তাদের মন্দিরে ঢোকা মানা ছিল, তাহলে প্রভুপাদ যেরকম ভাগবত গীতা অ্যাজ ইট ইজ দিচ্ছে, সেরকম কিন্তু নিজের জীবনও তার শিষ্যদেরকেও এরকম লেভেলে করে দিলেন, যে সভাপতি করে দিলেন। আর আমরা এই সভাতে যদি বসার যোগ্যতা হয় তাও আমরা ধন্য হতে পারি, এটাই হচ্ছে বৈষ্ণব এটিকেট। তাই এখন অনংমোহন প্রভু বল্লভ চৈতন্য প্রভুর কৃপাতে আমি এই সভাতে এখন চিল্লাচিল্লি কথা করার কিছু সুযোগ পাচ্ছি, কি বলেন? কিন্তু যাই হোক, ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ অনেক কিছু নবদ্বীপ পরিক্রমা করেছিল 10,000 তখনকার দিনে নাকি, কিন্তু পরক্ষণে যখন ওরা কিছু গরীয় মতের সঙ্গে ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ যাওয়ার পরে যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, তখন ওই 10,000 নবদ্বীপ পরিক্রমা কেউ করতে পারেনি, পরক্ষণে ইসকনে একমাত্র পেরেছিল 10,000। তাই এটা তখন গুরু মহারাজ বলছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ তখনকার দিনে 10,000
মানে পরিক্রমাতে আনছিল, আমরা এখন সকলে মিলেমিশে করছি, এতদিন বাদে আমাদের 10,000 হলো। তার মানে এই যে প্রভুপাদ যে বলছে একসঙ্গে মিলেমিশে থেকে কেন এই জিনিসটাকে আগে নিয়ে যাওয়ার, এটা তাহলে কত গুরুত্বপূর্ণ। মানে এতদিন বাদে লং ডিস্টেন্স করে এই জিনিসটাকে সাকসেস হয়েছিল। তা আমাদেরও যে কোনো জিনিসটা মানে এই যে গুরু বৈষ্ণবদের বিশেষ করে গুরুদেব থাকাকালীন একটু হয়তো পুষ্পাঞ্জলি দিই, মালা পরাই, এইসব একটা আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষ থেকে যে গুরুদেবের যে বাণী, বৈষ্ণবদের যে বাণী, সেটা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি তাহলে কি হয়, তাহলে নিজের জীবনটাও ধন্য হয় এবং অন্যজন কাকে সেটা আদর্শ দেখাতে পারি। পঞ্চা কল্পতরুভাস্য কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবদেব। জয় তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি। राशेश्वर प्रभु जी की जय। तो सुंदर तरीके से हमको बताया कि कैसे इस कली के समय में भक्ति करना कितना मुश्किल है, विशेष करके कलकत्ता जैसे नगरी में। और श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिनके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, कृपा है, और वही वो कृपा परंपरा अनुगत हम सबको प्रदान करने के लिए आए हैं और उन्होंने दिए हैं। विशेष करके प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे वल्लभ चैतन्य प्रभु और अनंग मोहन प्रभु के ऊपर उन्होंने कृपा किया है और उनके माध्यम से हम सब ये कृपा बटोर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे His Grace अजय कृष्ण प्रभु जी को, वो मंच पे आएंगे। His Grace अजय कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते तमल कृष्ण गोस्वामी स्वामी नीति नामिने। हरे कृष्ण। আমাকে তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী গুরু মহারাজের ব্যাস পূজায় কিছু বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। তো এটা হচ্ছে বৈষ্ণবের কৃপা। আমার তো যোগ্যতা নেই, আর তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের সম্বন্ধে আমার খুব একটা ধারণা নেই, কারণ আমি যখন ইস্কনে আসি প্রথম, তার কিছুদিন বাদেই ওনার এই ধরাধাম থেকে উনি অপ্রকট হয়েছেন। তো আমি খুব বেশি যে কিছু ওনার সম্বন্ধে পেয়েছি
তা নয়, সবে আমি এসেছি মন্দিরে তখন নতুন, তো তবু বৈষ্ণবের কৃপা, আদেশ, উপদেশ শিরধার্য করে আমি চেষ্টা করি কিছু বলার। তো আচার্য শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যিনি আচরণ করে শিক্ষা দেন হচ্ছেন আচার্য। তো এইরকম হচ্ছে আমাদের প্রভুপাদ তার শিষ্যবর্গকে সেই রকম পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা শুনলাম রাশেশ্বর প্রভুর মুখ থেকে যে সবকিছুই ধীরে 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 বাড়ছে, উন্নত হচ্ছে। যেটা পূর্বে সংকল্প ছিল, হয়েছিল, এখন বর্তমানে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে। তা আমরা দেখেছি যে এর আগেও গুরু মহারাজের ব্যাস পূজা হয়েছে, এত বড় করে, এত আড়ম্বর করে, এত লোকজন মানে ভক্তদের নিয়ে সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি যে তখন ছোট্ট করে গুরু সদয় রোডে হতো, অনেকে জানতো, অনেকে জানতে পারতো না। তো এই যে দিন দিন বাড়ছে সবকিছুর মহিমা, এখন আমরা সেটাই দেখছি যে আগে যে ছোট করে হতো শুধু মানে নিজেদের গুরু ভাইদের মধ্যে, যেহেতু তারা সংখ্যায় কম ছিলেন সেজন্য নিজেরা ছোট করেই করতেন। কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে বেশ বড় সড়ো করে অনেক ভক্তদের আমন্ত্রিত করে অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইচ্ছা, গুরুদেবের কৃপা, আশীর্বাদ, ঐকান্তিকতা। গুরুদেবের কৃপা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, যেটা আমরা ধরে রাখলে আমাদের ইচ্ছাও গুরুদেব সেইভাবেই পূরণ করেন। তো ওনারা যেটা করছিলেন এর আগে, এখন যে প্রভুপাদ যেভাবে তার শিষ্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, এখন তার শিষ্যরাও তার শিষ্যদেরকে সেইভাবেই এগোচ্ছেন। তো এই যে সেবা মনোভাব, যেটা রাশেশ্বরবাবু বললেন, তো এই যে ইচ্ছা, কৃপা ওনাদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে, তো তার ফলে ওনারাও এখন চেষ্টা করছেন গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করার সকলকে নিয়ে। তো আজকে আমরা 2 বছর হলো বোধহয় এটা, এই আগে মানে আমরা অত মানে অনুপ্রেরণা পাইনি, আমরা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও হয়নি, যে কারণেই হোক, সংখ্যায় কম ছিল বা মানে পরিস্থিতি সেরকম অনুকূল ছিল না বলে। কিন্তু এখন এই যে গুরুদেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা, সেবা ভাব, গুরুর কৃপা আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে বলে আমরা এখন বড় ধরনের অনুষ্ঠান করছি। তো এটাই হচ্ছে গুরু সেবা, যে যত গুরু সেবা, গুরু নিষ্ঠা, গুরুর আদেশ পালন করার চেষ্টা করেন,
গুরুদেবের কৃপা আশীর্বাদ সেই সব ভক্তদের উপরই বর্ষিত হয়। তো আমরা সেটাই দেখেছি যে আচার্য হচ্ছেন, তিনি কিছু প্রতিষ্ঠা করে দেখান, যেটা রাশেশ্বরবাবু বললেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে ওনার গুরুদেব নিষেধ করেছিলেন কলকাতায় আসতে, কারণ কলকাতা বলছে যে কলির আড্ডা। তো এই কলির রাজত্বে বিষয়ীর অন্ন আমাদেরকে বিষের মতন মনে হয়, উনি বললেন, যেটা কৃষ্ণ ভক্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। তো কিন্তু গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করেও ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী কলকাতায় এসেছিলেন এবং প্রথম বাগবাজারের মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই হচ্ছে আচার্য প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটাই আমরা দেখেছি যে উনার গুরুদেব প্রভুপাদের গুরুদেব ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমাদের মতন শিক্ষিত যুবকেরা কেন ইংরেজি ভাষায় মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছো না। তো সেই যে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন প্রভুপাদ, সেই নির্দেশটা সারা জীবন তিনি প্রচেষ্টা করেছেন, কিন্তু সময়ে থাকাতে হয়নি, পারেননি তিনি সেইভাবে। কিন্তু শেষ সময়ে সেই গুরুদেবের আদেশ পালন করার চেষ্টা করে তিনি সফল হয়েছেন। এবং যে কথা আমরা শুনলাম একটু আগে প্রভুপাদের মুখে, যে ম্লেচ্ছ যমনরা মন্দিরে আসার সুযোগ পায় না, পারে না। তো সেই কৃপা আশীর্বাদ আমাদের গুরুবর্গরা এখন প্রভুপাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, আর সেটাই আবার আমাদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তো এই যে কলকাতায় বলছে কলির রাজ্য, তো এই কলকাতাতে এখন দেখছি সবচেয়ে বেশি প্রচার হচ্ছে। যত প্রচার হচ্ছে নাম হট্টে, তার থেকে মনে হচ্ছে এখন এই কলকাতায় ভক্তি বিশ্বের প্রচার বেড়েছে। তো আমরা আগে দেখিনি এত ভক্ত, এত সমাগম হয়েছে। কলকাতা যে রথ আগে হতো, আমরা মায়াপুর থেকে আসতাম, দেখতাম খুব বেশি যে এটা এখন যেরকম রমরমা হয়, 2 বছর যদিও হয়নি, তো আমরা আগে অত দেখিনি। আসতাম, একটা বাস দুটো বাস আসতো, সারাদিন ঘুরে হুল্লোড় করে ঘুরে আবার সন্ধ্যাবেলায় চলে যেতাম মায়াপুরে। সেরকম লোকজন নেই, সেরকম আড়ম্বর নেই। কিন্তু এখন আমরা যদিও 2 বছর আমরা পাইনি করোনার জন্যে, তো এখন আমরা সেটা দেখি যে প্রচার কত কত ভক্ত, কত লোক আসে। তো এইভাবে আমরা দেখছি গুরুর কৃপা আশীর্বাদ যখন নিষ্ঠা থাকে ভক্তের গুরুর প্রতি, তো গুরুর সেই কৃপা আশীর্বাদ ইচ্ছাকে পূরণ করে, সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেয়। আমরা সেটা দেখছি যে 2 ভাই গুরু ভাই যদিও তাদের সেরকম খুব বেশি গুরু সঙ্গ না পায়নি, তবুও ওনারা যে একত্রিত ভাবে এতদিন আছেন, এই যে কৃষ্ণ ভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, এবং এই যে উত্তরোত্তর তাদের সেবা দায়িত্ব পালন করছেন, তো সেটা সত্যি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আমাদের শিক্ষা দেয় যে এইভাবে আমরা যদি গুরুর প্রতি নিষ্ঠা আমরা থাকে, আমরা সেবা ভাব যদি নিয়ে চলি,
তো আমাদের নিজেদের গুরুদেবেরও কৃপা আশীর্বাদের ফলে আমরা যে ইচ্ছা বা চেষ্টা করব যতটুকু হোক সেটা সফল হবে। তো সেটাই মহাপ্রভু বলেছেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্রই প্রচারিত হইবে মোর নাম। তো এখন সেই ভক্তি বিশ্বের মাধ্যমে সেইভাবে প্রচার হচ্ছে কলকাতায় খুব বেশি পরিমাণে। আর তিনি যেটা বললেন যে ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো পর উপকার। তো এই পর উপকার নিজের চেষ্টায়, নিজের বুদ্ধি, নিজের মেধার দ্বারাই সম্ভব হয় না। এটা হচ্ছে গুরু বৈষ্ণবের কৃপা আশীর্বাদ, ভগবানের কৃপা আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়। তো যারা যত বেশি গুরু সেবায়, গুরু নিষ্ঠায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পেরেছেন, তাদের প্রতি সেই কৃপা আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, যার ফলে তারা এইরকম বড় বড় দায়িত্ব পালন করতে পারে। আমরা দেখেছি অনেকদিন থেকেই যে কলকাতায় মন্দির হবে, মন্দির হবে, মন্দির হবে, আমরা শুনে এসেছি বহুত দিন থেকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা পারিনি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রচার সেন্টার অনেক হয়েছে কলকাতায়, ভক্ত সমাগম হচ্ছে। আশা করি আমরা যে ইচ্ছা আমাদের আছে গুরুর প্রতি, ভগবানের প্রতি, তো আমরা চেষ্টা করছি বড় মন্দির বানানোর। তো ওটা আশা করি হয়ে যাবে। যেমন একটা হয়ে গেল গৌর নিতাইয়ের অনুষ্ঠান হলো একটা রাজারহাটে, এখানেও মোটামুটি একটু হয়েছে, আশা করি আরো বড় হবে। তো এইভাবে যত আমরা গুরুদেবের সেবা করার চেষ্টা করব, আমরা সেইভাবে এগিয়ে যাব। অ্যাকচুয়ালি আমরা এগোচ্ছি, যে যেরকম যোগ্যতা সে সেরকম ভাবে প্রচার করছে, এগোচ্ছে, ভক্ত তো বাড়ছে। তো সেটাই যত দিন যাবে ওটা আরো বাড়তেই থাকবে, এক সময় আমাদের সেই লক্ষ্যতে আমরা পৌঁছাবো। তো সেই মানে উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠান, গুরু মহারাজের যে ব্যাস পূজা, সেই ব্যাস পূজা আমি প্রার্থনা করি যে উনি যেন কৃপা করেন, আশীর্বাদ করেন, যেন আমরা এইভাবে আরো এগিয়ে যেতে পারি আর প্রভুপাদের সেবায় নিজেদেরকে যুক্ত রেখে প্রভুপাদের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো। হরে কৃষ্ণ। His Grace अजय कृष्णा प्रभु की जय। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो प्रभुपाद जी की सेवा करना है। और विशेष रूप से ये कलकत्ता नगरी में प्रचार बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहा है भक्ति वृक्ष और अन्य माध्यम से। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस संस्था से और ऐसे गुरु परंपरा से हम लोग जुड़ित हैं। हरे कृष्ण। अभी हम निवेदन करेंगे हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु जी से, वो आकर अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे महाराज जी के लिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण स्वामी महाराज इति नमिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शताब्दी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज हम सब लोग यहाँ पर हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा सेलिब्रेट करके उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उनके बारे में उनके जो उच्च गुण है जिसको जो भगवान हमेशा अपने भक्तों में लाइक करते पसंद करते हैं, उन गुणों को आज हम श्रवण कर रहे हैं भक्तों के माध्यम से। तो मैं तो आज यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन सुनने आया था। मैं मॉर्निंग में आनंद मंत्रों से बात हुई थी कि मैं मेनली इसीलिए आ रहा हूँ कि महाराज की क्वालिटीज और उनके गुणों का सुना मैं, क्योंकि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। मैंने बहुत ज्यादा गुरु महाराज के बारे में भक्तों से सुना नहीं था, ऐसे थोड़ा लिटरेचर में पढ़ा हुआ था। आज मॉर्निंग में जो लेक्चर चल रहा था जिसमें हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रथु महाराज के बारे में वर्णन कर रहे थे, बहुत सुंदर लेक्चर था। जो अभी तक मैंने उन लेक्चर में भी सुना, उनका जो अथॉरिटी है, ही वाज ए महाराज बॉर्न लीडर। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस में जैसे प्रभुपाद भी चाहते थे कि सब कोई व्यक्ति गुरु बने और लीडर बने, भौतिक जगत के लीडर नहीं। भौतिक जगत में हमें भौतिक जगत के फॉलोअर नहीं बनना है। भौतिक जगत के लिए क्योंकि सारे लोग अज्ञान में हैं, तो भौतिक जगत को ज्ञान देने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। बॉर्न लीडर तो हम देखते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज मॉर्निंग में जो लेक्चर सुने थे, बॉर्न लीडर था, पूरा अथॉरिटी के साथ बोले थे, एज इफ प्रभुपाद की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद की तरफ से फुल अथॉरिटी के साथ भी बोल रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति उनको लेक्चर को सुनता है तो उसका फेथ और बढ़ता है। जैसे स्टार्टिंग में लेक्चर में इस आचार्य प्रभु बता रहे थे, उनके लेक्चर को सुनने के बाद में किसी व्यक्ति का फेथ और बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से बॉर्न लीडर थे और प्रभुपाद ने उनकी जो उस लीडरशिप क्वालिटी का पूरा उपयोग भगवान की सेवा में किया। प्रभुपाद ने जो राधा लंदनेश्वर टेम्पल की स्थापना की, उसमें बताते हैं कि उनका ये पहला जो मार्बल डीटी स्टेब्लिश हुए थे वो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सहायता के साथ में लेके वो पहला टेम्पल स्थापित किया था जिसमें मार्बल डीटीज थे। किसी एक जेंटलमैन जो लंदन में रहते थे उनके घर से दोनों उठा लाए और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनका पूरा साथ दिया और जाके राधा लंदनेश्वर टेम्पल में उसको स्थापित किया था। एक और जो गिरिराज स्वामी महाराज, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज शेयर करते हैं कुछ और गुणों का हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के। एक बार जब जू टेम्पल का कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा था तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को और साथ में हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज को सेवा दी गई थी वृंदावन टेम्पल के लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए। तो उसमें दोनों लीडर थे, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण स्वामी महाराज थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे। तो उसमें डेली दोनों डिस्कस करते थे आपस में। तो एक बार गाड़ी में जा रहे थे तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज से पूछा कि आज का कैसा आपके डोनेशन के लिए कॉलिंग किया आपने?
डोनेशन के लिए कॉलिंग करके, जैसे क्या कि फंड कलेक्शन हो सके, डेली कॉलिंग करना पड़ता था, नोट करना किसने क्या करता। गिरिराज स्वामी महाराज शेयर करते हैं दोनों ही की अपनी अपनी क्वालिटी से। गिरिराज स्वामी महाराज शेयर करते हैं कि मेरे को लग रहा था कि पहले चैंटिंग कर लेना चाहिए और उसके बाद में फिर ये सारा काम जो है बाद में कर लूंगा। तो उन्होंने, गिरिराज स्वामी महाराज ने बोला, उन्होंने स्वीकार किया, वो स्वीकार करते हैं कि मैंने झूठ बोला। मैंने बोला कि हाँ, मैंने कुछ जेंटलमैन को कॉलिंग किया था और लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया कि किसी ने अभी जवाब नहीं दिया है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला कि ठीक है, उनमें से मैं एक को कॉल करता हूं किसी को। तो उनमें से एक को उन्होंने कॉल किया और वो कॉल से उनको पता लगा कि गिरिराज स्वामी महाराज ने कॉल नहीं किया था और गिरिराज स्वामी महाराज ने स्वीकार किया कि यस, मैंने झूठ बोला था, उन्होंने स्वीकार किया। तो देखिए, दोनों का अपना अपना क्वालिटी था। तो उन्होंने, गिरिराज स्वामी महाराज बोलते हैं कि उन्होंने मैंने फॉल्स ईगो की जो सारी लेयर थी एक ही बार में तोड़ दी और बोला कि तुम जितने इनोसेंट बनते हो उतने इनोसेंट हो नहीं तुम। और इस तरीके से उनको बहुत जोर से स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली एक लीडर की क्वालिटी, जो बॉर्न लीडर, जब हम लीडर की बात करते हैं तो बाहर के मटेरियल वर्ल्ड के लीडर नहीं, स्पिरिचुअल लीडर जो होते हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के, उनके आचरण को देख के बाकी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रांगली, इतना स्ट्रांगली उनको किया कि तुम जैसा इनोसेंट दिखते हो या बनते हो वैसे हो नहीं। और इस तरीके से गिरिराज स्वामी महाराज ने स्वीकार किया कि मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं उधर चैंटिंग को पहले प्रायोरिटी देके फिर इसको करूंगा। तो बताते हैं कि इससे मुझे काफी शिक्षा मिली। बाद में इन्हीं गिरिराज स्वामी महाराज को तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने संन्यास दीक्षा भी दी थी। तो वो उन्होंने बोला कि मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लेसन था जो उन्होंने दिया। तो फिर से बार बार आ रहा है लीडरशिप की क्वालिटी, क्योंकि लीडरशिप बाहर के वर्ल्ड में बहुत मिसनॉमर है, गलत हो गया, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लीडर मीन्स गुरु है। अल्टीमेटली गुरु पथ प्रदर्शक गुरु है, सबको रास्ता बता रहा, सही रास्ता बता रहा। और उसको सही रास्ता बताने के लिए जितना भी उसको टफ और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जो भी एग्जाम्पल उसको प्रेजेंट करने हैं, वो एग्जाम्पल उसको प्रेजेंट करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं लीडर हूं, सबका गुडी गुडी, ये भी खुश रहेगा वो भी खुश रहेगा। देन उस तरीके से भक्ति के पाथ में कोई आगे बढ़ नहीं सकता। उसको स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि ही इज रिप्रेजेंटिंग, अल्टीमेटली वो परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो परंपरा के फॉलोअर हैं लेकिन मटेरियल वर्ल्ड के लिए लीडर है। ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के एग्जाम्पल से पता लगता है। और एक और उदाहरण जो गिरिराज स्वामी महाराज शेयर करते हैं उनके बारे में, उनकी सब गुड क्वालिटीज, एक्चुअली इससे दोनों की क्वालिटीज रिफ्लेक्ट हो रही। जब जू टेम्पल का फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, वृंदावन का काम पूरा हुआ था, जू का फिर से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय मैनेजमेंट में नॉर्मली रहता है जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। तो इसलिए तमाल कृष्ण स्वामी महाराज ने पूरा स्पेस दिया इसलिए गिरिराज स्वामी महाराज को बॉम्बे में काम करने का। वो नहीं चाहते थे कि उसमें कोई इंटरफेरेंस। तो इसके बाद फिर इसलिए तमाल कृष्ण स्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज यूएस चले गए थे। फिर वहां से 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद वापस लौटे। उस समय महाराज के एक शिष्य थे वेद व्यास जी, उन्होंने पूछा कि अभी आप जूहू टेम्पल नहीं जा रहे हैं गिरिराज स्वामी महाराज से मिलने। तो इसलिए तमाल कृष्ण स्वामी गोस्वामी महाराज ने उनसे कहा कि एक्चुअली गिरिराज स्वामी महाराज बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं जूहू टेम्पल में उनके लिए, और मैं अभी जाऊंगा और बीच में कुछ इंटरफेरेंस करेंगे तो उनको बहुत हर्ट होगा, बहुत दुख होगा, और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि प्रभुपाद के किसी भी डिसाइपल को किसी भी प्रकार का मेरे कारण कष्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, फ्रीली सेवा कर रहे हैं, और वो कार्य पूरा होगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। तो ये एक और लीडर की क्वालिटी है कि वो जस्ट लीडर बन के अपनी पावर को नहीं शो करना चाहते। लीडर इसलिए बने हैं जैसे क्या है कि बाकी जो लोग अज्ञान में हैं उनको राइट मार्गदर्शन, करेक्ट डायरेक्शन दे सके और उनके भक्ति जीवन को आगे बढ़ा सके। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में बोला था कि उन्होंने अपने जो साथ में जो भी उनके डिसाइपल्स थे और जो भी उनके टच में आता था
जैसे गिरिराज महाराज स्वामी महाराज भी आते हैं, उनके डिसाइपल नहीं थे, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, लेकिन उनसे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उनको अपना शिक्षा गुरु मानते थे। बाद में संन्यास दीक्षा भी उन्हीं से लिया था उन्होंने। तो उन्होंने उतना अच्छी तरीके से ट्रेन किया, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने सारा, बहुत कम टाइम में अपने पास टाइम्स को यहाँ से समेट लिया था, वाइंड अप कर लिया था। बट जो भी किया वो पूरे ISKCON मूवमेंट को उन्होंने इम्पैक्ट किया। इनफैक्ट ये बताया जाता है, लिखते हैं गिरिराज स्वामी महाराज लिखते हैं कि ISKCON की जो हिस्ट्री है उसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बहुत सारे पास टाइम से भरी हुई है ISKCON की हिस्ट्री। इस तरीके से ISKCON के लिए एक बहुत पावरफुल लीडर थे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहे भक्तों के बीच में, लेकिन ISKCON को उतनी अच्छे तरीके से गाइड किया और ISKCON मूवमेंट को कि आगे आने वाले तो जनरेशन है जो भक्त हैं वो सारा उन गुणों को सुन के, उनके आचरण को सुन के जो है वो आगे फॉलो करते रहेंगे। तो आज इस तमाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के इस व्यास पूजा अवसर पर हम सब उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके लेक्चर जो है श्रवण कर सकते हैं। आज फुल लेक्चर मैंने पहली बार सुना था, बीच में पार्ट में सुना था, लेकिन फुल लेक्चर वेरी इंप्रेसिव लेक्चर था, बहुत इंप्रेसिव लेक्चर था। हरे कृष्णा। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। His Grace मोहन गोविंद प्रभु जी की जय। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक जन्म से ही थे और किस तरह से उन्होंने बहुत कड़क तरीके से उन्होंने सारे नियमों को पालन करवाया श्रील प्रभुपाद जी के उपस्थिति में और बाद में अनुपस्थिति में भी, और किस तरह से परंपरा को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम नेचुरली लीडर बनेंगे। ये श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जीवन से उन्होंने दर्शाया और काफी सारे उदाहरण भी प्रस्तुत किए। हम रिक्वेस्ट करेंगे हिज ग्रेस अनंग मोहन प्रभु जी से, वो आकर मंच पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे महाराज जी के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बांग्लाয় বলবো না হিন্দিতে? কারা কারা एकदम कौन एकदम बंगाली नहीं समझते हैं? एकदम बंगाली नहीं समझते हैं, ऐसा कोई है जो एकदम बंगाली नहीं समझते हैं? ओके ठीक है, हिंदी और बंगाली मिला के बोलते हैं। तो गुरुदेव से मैं जब मिला तो मेरा उम्र बहुत ही कम था। तो अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को उस समय मैं समझ नहीं पाया कि उनका जो कृपा है और उनका जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका कैसे लाभ उठाया जाए। जितना दिन जा रहा है खास करके ISKCON में और भक्तों के साथ,
उतना मेरा उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग बहुत ही बचपना करते थे जब वो उनके साथ हम लोग सेवा करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे को समझ में आता है कि उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनेक अनेक भक्तों ने अलग अलग गुण के बारे में गुरुदेव का बताया, तो मैं जो साक्षात्कार किया, मैं 1999 और 96 में पहली बार मैं गुरुदेव का दर्शन किया। हाँ, तो कब, तब मैं क्लास 11 में था। तो मैं गुरुदेव का दर्शन किया कलकत्ता एयरपोर्ट में, पुराना एयरपोर्ट में। और उस समय का जो टिकट है 5 रुपया या 10 रुपया करके लेते थे एयरपोर्ट के भीतर जाके रिसीव करने के लिए। तो टिकट भी मेरे पास है, अभी मैं रख दिया था कि पहली बार गुरु का दर्शन कर रहा हूँ। तो उसके उपरांत उस समय सिर्फ 5 दिन के लिए गया था, क्योंकि 11 में भर्ती हुआ था और नहीं जा पाता था, क्योंकि घर से भी परमिशन नहीं मिलता था, स्टूडेंट्स लोग जैसे होते हैं। फिर भी 5 दिन जाके मायापुर में सेवा किए, उनके लिए कुछ थोड़ा थोड़ा ही सेवा किया। उस समय तो डर लगता था उनसे, लेकिन तब दीक्षा भी नहीं हुआ था। तो हमारे से जो बड़े थे वो हमसे परिचय कराए, तो फिर भी डर लगता था। प्रोफेसर के जैसा उनका भाव था। उसके बाद गुरुदेव 96 में ही चैतन्य दास प्रभु बोल के भक्तिचर्य स्वामी गुरु महाराज के एक शिष्य हैं, उनके घर में आए। उनका फ्लाइट था रात को, तो मेरे को बोले कि उस समय मेरा सेवा मिला उनके साथ रहने का, कि तुम जाओ उनके साथ सेवा, गुरुदेव का सेवा करो। वो 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे। तो मैं गया, तो उस समय गिरिधारी महाराज भी थे उनके साथ, और कोई नहीं था। मायापुर में बहुत सारे भक्त थे, लेकिन इस समय जब मैं गया 2-3 जन ही हम थे, कि किसी को पता नहीं था कि गुरुदेव ट्रांजिट के लिए कलकत्ता में कुछ समय के लिए आए हैं और फिर वो चले जाएंगे। तो मेरा पहला सेवा मिला उनका, लोड शेडिंग हो गया। तो लोड शेडिंग हो गया तो मैं नीचे था, तो गुरुदेव किसी भक्त को बुलाए। उनके पास सब समय पाम लीफ, क्या मतलब तालपत्र पाखा सब समय था। तो वो इंडिया में आते थे तो तालपत्र का पंखा लेके जाते थे। वो कभी कभी मैं भी नकल करने का कोशिश करता हूँ, तो वो याद कराते हैं, गुरुदेव के हाथ में भी रहता था। अब मायापुर का कोई क्लास देखेंगे तो भागवतम के साथ समय में भी वो पंखा से अपने आप को हवा करते थे। तो उसके बाद मेरा पहला सेवा मिला उनका। उस समय मैं था भक्त अंशुमान। तो मैं गया, तो फिर मेरे को बोले कि तुम गुरुदेव को हवा करो। सो गुरुदेव मेरे को देखे, उस समय मैं ट्राउजर्स, जीन्स और टी शर्ट पहना था। गुरुदेव मेरे को बोले तुम पंखा कर सकता है, क्योंकि उनको संदेह था, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि मैं बहुत ही नर्वस हूं उनके सामने। सिंपल चीजें पंखा करो और क्या। लेकिन कभी कभी कुछ जिनको बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं, वो अचानक आपके सामने आ जाने से मुंह बड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और मतलब वो कार्पण्य दोष पहत स्वभाव में ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर गुरुदेव पंखा दिए, वो चेयर में बैठे थे, उनके बगल में गिरिधारी महाराज थे। और गिरिधारी महाराज मीठा मीठा हंस रहे थे मेरे को देख के, ऐसे ऐसे करके। और गुरुदेव उस समय पहली बार मैंने देखा लैपटॉप। उस समय भी लैपटॉप था छोटा, बहुत भारी, IBM का रहेगा, IBM में किसी का रहेगा।
ईमेल उतना फैसिलिटीज नहीं था, लेकिन गुरुदेव के पास लैपटॉप था उस समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर मेरे को बोले कि पंखा करो मेरे को। तो मैं पंखा इतना जोर जोर से करना चालू किया। गुरुदेव बोले कि यू विल ब्रेक योर हैंड इन द वे दैट यू आर डूइंग एंड अदरवाइज इट विल बी पेनफुल। एंड मेरे सर पे हवा मत करो, मेरा आंख में हवा लग रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे छाती में हवा करो। तो फिर मैं बोला कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एको आर न करो हो मने आशा। तो मैं उनको छाती की तरफ देखिए, छाती को ही पंखा करो। कुछ देर के बाद मतलब करंट आ गया। तो गुरुदेव बोले थैंक यू कृष्णा, ये मेरे से छुटकारा मिल गया उनको। तो मैं सर हो या छाती ऐसा ही हवा कर रहा था, इतना एक्साइटेड होके कि उनको उतना आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी वो मेरे को बाद में बुलाए और वो पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या करने का इच्छा है, ऐसे अलग अलग चीज पूछे। और पूरा पसीना पसीना हो रहा था मैं। तो वो गया 96। उसके बाद गुरुदेव के साथ हम लोगों का चिट्ठी, मेरे पास चिट्ठी भी है उनका, त्रिदंडी सन्यासी हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का वो चिट्ठी आता था, व्हाइट कलर का चिट्ठी, खाम एनवेलप, और उसमें रेड येलो रेड ब्लू ऐसे क्रॉस 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 बॉर्डर लाइन रहता था। तो वो जैसे मिलता था हम लोगों को, हमको बहुत आनंद आता था। तो गुरुदेव को मैंने चिट्ठी भेजा था, उसका उत्तर उन्होंने दिया। फिर वो बोले कि 99 में तुम दीक्षा लो। मैं प्रार्थना किया था कि मेरे को दीक्षा मिले। तो मैं गोवर्धन में दूसरी बार उनसे मिलने गया। वृंदावन में हम लोग 3 दिन थे। उस समय मैं पहली बार उनके लिए रसोई किया। उस समय गुरुदेव के लिए रसोई करती थी कृष्ण बल्लभा बोल के एक 80 साल की माता जी, शायद अभी और नहीं है, वो भगवत धाम चली गई होगी। तो वो मेरे को सिखा रही थी कि कैसे रसोई करना है, कैसे क्या करना है। नॉर्थ इंडियन थी, कलकत्ता से, दिल्ली से। उस समय गुरुदेव के साथ मेरा दूसरी बार मुलाकात हुआ। मैं कुछ पेंटिंग करके लेके गया था, तो गुरुदेव को बहुत पसंद आया। छत पे मिले थे उनके। फिर उसके बाद एक जूता लेके गए थे, लेकिन उससे बड़ा था उनका चरण, तो जूता किसी तरह से घुस ही नहीं रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह घुसाएं उनके चरण पे। फिर गुरुदेव बोले कि आई हैव ऑलरेडी टच्ड, यू कैन टेक इट एज प्रसाद, डोंट ट्राई मोर। और ज्यादा कोशिश मत करो, वो घुसेगा नहीं पैर में, और इट्स ओके, इतना ही तक ही काफी है, तुम उसको ले लो। उसके बाद बहुत झगड़ा हुआ था, कौन लेगा वो अलग बात है। तो जूट का जूता था, तो कुछ आर्ट इफेक्ट्स में लेके गया था पेंटिंग करके। तो वो गुरुदेव, मैं सुना था कि उसके बाद यूके में लेके गए थे। उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे। उसके बाद गोवर्धन में दिसंबर 26 को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि में मेरा दीक्षा हुआ। मेरा श्यामारमन प्रभु का, विजय गोविंद प्रभु का, जशोदा दुलाल प्रभु का, वो लोग सब आए थे, और 2 माता जी थे, और भक्ति गौरव नारायण महाराज गो नारायण प्रभु थे, उन्होंने यज्ञ किया था ये 99 में। तो गुरुदेव फिर मेरे को आके पूछते हैं कि तुम्हारा नाम तुमको पसंद आया, अनंग मोहन। तो ये तो बहुत ही सुंदर नाम है, लेकिन सब लोग मेरे को पूछ रहे थे कि इसका अर्थ क्या है। तो मैं गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनंग मोहन। तो उन्होंने बताया कि वृंदावन में एक अनंग मोहन, राधा अनंग मोहन मंदिर है, विशाखा देवी ने ये नाम रखा। हाँ, फिर कामदेव कैसे जल गए थे, उनको अंग नहीं था, डिटेल बताए दीक्षा के बाद। तो फिर बोले कि तुमको पसंद है ये नाम। हाँ हाँ बहुत पसंद है, वेरी हैप्पी। तो फिर नेक्स्ट दिन हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए गए। शायद ही कोई ऐसा परिक्रमा किया होगा, ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु तो कुछ महीनों लगा दिए थे। हम लोग सवेरे 4 बजे गए, रात को 12 बजे लौटे गोवर्धन परिक्रमा करके। तो गुरुदेव जगे हुए थे। गुरुदेव आके बोले कि उन लोग जब भी आए, मेरे से 11:30-12 बजा होगा, उस समय बहुत लेट हो गया था। तो गुरुदेव बोले कि तो तुम लोग गोवर्धन परिक्रमा करने गए थे या कृष्ण का स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए गए थे।
ऐसे पूछे। तो फिर जाके रेस्ट लो। फिर दूसरे दिन हम लोगों को लौटने का था, तो मैं कुकिंग कर रहा था। तो गुरुदेव जैसे हम लोग चले जा रहे हैं उत्साह देने के लिए, वो हम सबको बुलाए। तो हम गए। तो गाने के बाद मैं रसोई करते करते गया। तो जाने के बाद मेरे को बोलते हैं कि तुम आलू दम बना रहा है क्या? तो मैं बोला कि हाँ आलू दम बना रहा हूँ। तो बोले उसमें हींग और दालचीनी और छोटा इलायची दिया है क्या? तो मैं पूरा बहुत बहुत ही आश्चर्य हो गया, अरे इतना कुछ कैसे पता चला? तो फिर बोलते हैं कि मेरे को सुगंध आ रहा है ये सब चीजों का तुम्हारे शरीर से। बाप रे, इज सो डिफरेंट, सो स्पेशल। फिर तो 1999 में कुछ दिन मिला। उसके बाद 2000 में 2001 व्हेन यू 2000 में ना 2001 में जब बलुचितन प्रभु का दीक्षा हुआ, उस समय बहुत सारे भक्तों का भी दीक्षा हुआ था। तो गुरुदेव 3 दिन के लिए आए थे कलकत्ता में। आई थिंक कृष्ण गोपाल प्रभु उस समय ट्रांसलेशन कर रहे थे लेक एवेन्यू में। गुरुदेव जो क्लास दिए थे 3 दिन के लिए आए थे, सिर्फ कलकत्ता में रहने के लिए। और उस समय लेक एवेन्यू में जननिवास प्रभु आए थे, उनके साथ भी उनका साक्षात्कार हुआ। संकर्षण प्रभु आए थे, उनके साथ साक्षात्कार हुआ। गुरुदेव का बहुत अच्छा दीक्षा हुआ। वल्लभ चैतन्य प्रभु, तो वल्लभ चैतन्य प्रभु को देख के जब वल्लभ चैतन्य प्रभु दीक्षा दे के चले गए, लेके चले गए, वो भी लावपाला में काम करते थे उस समय। फिर गुरुदेव बोले, हम लोग सब उस समय थे, वल्लभ चैतन्य प्रभु को देख के बोले कि वन डे ही विल बी एन एसेट फॉर ISKCON। हरे कृष्णा। तो अभी बड़ा सा एसेट बन चुके हैं, हरे कृष्णा। तो प्रभु बोले कि ही विल बी वन डे बिग एसेट। सो उनको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो दीक्षा का भिक्षा देके निकल गए। उसके बाद गुरुदेव ऐसे कमेंट किए थे, इज अ वेरी नाइस बॉय। वो तो हमको पता है कितना नाइस है, लेकिन गुरुदेव को और भी पता है कि he is very nice and one day he will become an asset for ISKCON। तो धीरे धीरे और भी क्या बोलते हैं, 2 तरह के एसेट्स होते हैं ना, एक स्थायी और एक अस्थायी। अब स्थायी एसेट धीरे धीरे बन रहे हैं, तो कृपा है। उसके बाद 2002 में 2002 राइट वल्लभ चैतन्य 2002 हाँ 2000 हाँ जीबीसी मीटिंग 2002 राइट। आया तो तब हम लोग बहुत दिन गुरुदेव का सत्संग किए। 10 दिन हम लोगों ने गुरुदेव का सत्संग किया। और उस समय मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी से थोड़ा सा इधर उधर बोल के जैसे करते हैं लोग, हम भी वैसे ही हैं। तो उनके पास सेवा करने के लिए गए मायापुर में। तो उस समय बहुत कुछ देखा। तो वही मैं 2-3 शब्द बताना चाहता हूँ। पहला बात है कि हाँ, बहुत बड़े एक दायित्ववान व्यक्ति थे, जीबीसी थे। वो कलकत्ता के भी जीबीसी थे, एक्चुअली वो कलकत्ता के जीबीसी थे। और वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। परंतु मतलब फिर भी एक विशेष गुण था गुरुदेव के भीतर जो मैंने देखा, वो है कि साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन, ये 5 चीज मैंने देखा स्पष्ट रूप से गुरुदेव के भीतर। कभी भी अकेले प्रसाद नहीं लेते थे, और उनके गॉड ब्रदर्स के साथ इतना प्यार था उनका ना। कुछ गॉड ब्रदर्स उनके सर पे, मतलब कंधे पे सर दे देते थे, और वो उनका सर को ऐसे ऐसे करते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो देख के कि इनके भीतर इतना दोस्ती है। फिर कुछ महाराजों के साथ, कुछ भक्त वैष्णवों के साथ, उनके गॉड ब्रदर्स के साथ वो सोए हुए हैं, और उनके गॉड ब्रदर्स आके उनका चरण पे अपना सर दे के सोए हुए हैं। दिस इज सो डिफरेंट। और वो भी मतलब मजाक कर रहे हैं उनके साथ। राजापुर में दीक्षा देने के बाद नीचे सो गए जमीन में, तो पिक्चर है हमारे पास। और उसके बाद उनके चरण के पास और एक प्रॉपर्टी सर पर लाके उधर सो गए। दोनों मिलजुल के रह रहे हैं। एक ही रूम पे गिरिधारी महाराज के साथ वो रहते थे, केशव भारती महाराज के साथ, एक ही फ्लैट में, काउंस बिल्डिंग में।
तो कभी कभी लगता है कि कोई बड़ा आदमी है, सब समय वो वैष्णव संघ के और इक्वल फ्रेंडशिप मैंने देखा गुरुदेव के भीतर। वो एक जगह पे बताएं कि व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन मी माय गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स। तो इक्वल फ्रेंडशिप नहीं रहेगा तो ज्यादा दिन भक्ति में नहीं रह पाएंगे हम लोग। हम लोग की सब लोग जूनियर्स लोग तो वाह वाह करते रहेंगे और सीनियर्स लोग आशीर्वाद देते रहेंगे, लेकिन इक्वल्स लोग ही ज्यादा आपको संभाल कर रखते हैं। और मैं अभी बहुत ज्यादा समझ रहा हूं कि इक्वल फ्रेंडशिप क्या होता है। इक्वल्स मतलब सेम मेंटेलिटी, सेम मोरल, सेम एज, या एक साथ अगर रहेंगे बहुत जरूरी है। वो गुरुदेव ने दिखाया। नवद्वीप जाएंगे, पूरा एक झुंड लेके जाएंगे। गौरनीते खरीदने जा रहे हैं, सब गॉड ब्रदर्स को लेके जा रहे हैं। नाव में जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़क रहे हैं। अरे ही इज अ गुरु, इज अ बिग मैन, ऐसे बड़ा आदमी है और वो ऐसे बचपना, लेकिन ऐसे कर रहे हैं। नदी में स्नान करने जाएंगे गंगा जी में, सब गॉड ब्रदर्स, जयपताका का महाराज को लेके गए, गुरु महाराज को, जननिवास प्रभु को लेके जाते हैं। ऑलवेज ही रिलिश्ड हिज गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स एसोसिएशन। उनकी कुछ गॉड सिस्टर थी, वो केक बना के लाती थी रात को कीर्तन के बाद। तो साधु संघ मैंने देखा, और गुरुदेव राधानाथ महाराज मेरे को तुम्हारे जैसा चप्पल चाहिए, गुरुदेव बोल रहे हैं, मेरे को वो चप्पल चाहिए, कितना सुंदर चप्पल है, दो हमको एक खरीद के देना मेरे लिए। तो महाराज ने उनके लिए बॉम्बे में चप्पल दिया। बहुत प्रेम, हाँ बहुत प्रेम करते हैं। एक बार राधानाथ महाराज मेरे को बता रहे थे कि अमेरिका में कीर्तन हुआ, उसके बाद मतलब बहुत पिक्चर आया टीवी, इसमें न्यूज़पेपर्स में। तो दूसरे दिन उसी घर पे दोनों बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव बिस्तर पे सोए हुए हैं ब्रेकफास्ट के बाद, राधानाथ महाराज सोफे में बैठे हैं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम जानते हो कैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे? राधानाथ महाराज बोले कि हाँ, चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, थोड़ा पिक्चर्स भी देखे हैं, पेंटिंग्स। मुझे मैं जानता हूँ कैसे नृत्य करते थे, देखोगे? बोलो लोकल जो न्यूज़पेपर था उसको ऐसे फेंकते हैं और राधानाथ महाराज के सामने आके गिरता है, उसमें पिक्चर है, राधानाथ महाराज ऐसे करके नृत्य कर रहे हैं। बोले ऐसे महाप्रभु नृत्य करते थे। तो महाराज बोले कि मेरे को इतना लज्जा आया वो देख के कि ऐसे मेरे को वो बोल रहे हैं। जयपताका स्वामी गुरु महाराज वो लेके आए पोइता, पोइता मीन्स बाम्बन थ्रेड, मणिपुरी बाम्बन थ्रेड। सॉरी, वो नहीं लेके आए, मनु प्रभु बोल के हमारे गॉड ब्रदर गुरुदेव को दिए, इतना बड़ा मणिपुर से पोइता। तो जयपताका महाराज गुड़ और गमछा लेके गुरुदेव से मिलने के लिए आए एक दिन प्रसाद के लिए। तो गुरुदेव उस समय बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो तुम्हारे शरीर पे ही जचेगा, और वो मणिपुरी पोइता लेके आए। बोले ये ब्राह्मण थ्रेड तुम्हारे ऊपर जचेगा, मैं तो ये निकल जाएगा मेरा शरीर से, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम पहनो। तो मैंने देखा कि ऐसे मैं बोल सकता हूं, मैंने जो देखा, खाने के बाद, प्रसाद के बाद घंटों घंटों गप मारेंगे। गप मतलब हमारे जैसा गप नहीं, हमको लगेगा कि गप मार रहे हैं, लेकिन घंटों घंटों मिलके बात करेंगे वो लोग। शाम को कीर्तन के बाद 8, 8:30, 9 बजे कीर्तन हो गया, 10:30, 11 बजे तक ये ऐसा आवाज आ रहा है क्या भीतर चल रहा है। कभी कभी हम लोग ये मैनेजमेंट या प्रचार या क्लास देते 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 ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि एक दूसरे का संग भी लेना बहुत जरूरी है। रिलिश करना छोड़ देते हैं। तस्चंचित रमंती च, मतलब तुष्यंचित क्या बोलते हैं, वो श्लोक है ना भगवत गीता में, माय डिवोटीज ऑलवेज टॉक अबाउट मी मत्तिच गत प्राणा बधय से परस्परम। वो नहीं होता है, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और एक मीटिंग है, नेक्स्ट इसमें जाना है, जूम लिंक भेजा नहीं। कम ऑन डार्लिंग, कर क्या रहे हो, किस लिए आया? दोस्ती नहीं बने तो क्या मजा आएगा आपको? वो गुरुदेव को देखा मैं, ही यूज्ड टू रिलिश हिज इक्वल्स फ्रेंडशिप। और वो बोलते थे कि मैं जब गॉड ब्रदर्स के साथ हूं, मेरे को तुम लोग डिस्टर्ब मत करना, दूर दूर रहना। बोलते थे मंजरी उनको जैसा सामने नहीं आने का, दूर दूर रहो।
जब जरूरत होगा आ जाना, मैं बुला लूंगा तुम लोग। तो बहुत सारा चीज याद आ रहा है। साधु संग, नाम कीर्तन गुरुदेव जब करते थे, उनके सामने नवद्वीप मंडल और वृंदावन का सारा जगह का लेबल लगाया हुआ सामान रहता था, उसको देख के वो जप करते थे। और उनका जप करने के समय में कोई नहीं जाता, उनके गॉड ब्रदर्स लोग बैठेंगे मायापुर में, मैंने उनके रूम पे देखा 3-4 जन उठ बोल के जप कर रहे हैं। अरे एकदम कितना सुंदर जप, नामे रुचि। हाँ, उन्होंने जाके बोला कि हर दिन शाम को मेरे को अभी कीर्तन करना है 7 o'clock मेरे रूम पे। उधर से कीर्तन मेला चालू हुआ एक्चुअली, अगर आप सुनेंगे, जब कीर्तन मेला हर बार चालू होता है तो गुरुदेव को याद करते हैं 7 o'clock इवनिंग उनके रूम पे कॉन्च बिल्डिंग में। वो आके पूछे कितना जन बैठ सकते हैं भीतर, तो हम लोग बोले क्यों, कि कुछ तो हो रहा है क्या? तो बोले कीर्तन होगा शाम को। और इतना कीर्तन में रुचि था, जीबीसी मीटिंग में निरंजन महाराज बोल रहे थे कि मीटिंग के बीच में वो बोल रहे निरंजन महाराज को 7 o'clock हारमोनियम में तुम कीर्तन करने आना। मीटिंग चल रहा है, जीबीसी मीटिंग, सारा विश्व का मीटिंग चल रहा है, वो बोल रहे हैं हे कीर्तन 7 o'clock कीर्तन में आना। और उस कीर्तन में वो नहीं गाए, अलग अलग वैष्णवों को उन्होंने बोला गाने के लिए। क्या कीर्तन होता था, कुछ कुछ यूट्यूब में है, लास्ट कीर्तन सब तमाल कृष्ण गोस्वामी बोल के आप सर्च करेंगे तो उसमें आएगा, यू विल फील डिफरेंट। नामे रुचि, साधु संग नामे रुचि। उसके बाद साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम के बारे में मैं क्या बताऊं, आप तो सब सुन ही रहे हैं। उनका इतना दखल था, उनका लेक्चर सुन के फिजी आइलैंड में कृष्ण भक्ति प्रचार हो गया। अभी भी गॉड, डेमी गॉड्स, इनकारनेशन, ये फेमस है। गॉड्स कॉम्पिटिटर्स, ये सब जो सीडीज हैं अभी भी इस्कॉन में लोग यूज करते हैं, दूसरों को प्रभावित करके समझाने के लिए कि कृष्ण को प्यार करना कितना उत्कृष्ट है। उन्होंने जो बोला, ब्रह्म संहिता के ऊपर उनका क्लास सुनिए, गोपाल चंपू के ऊपर उनका क्लास सुनिए, आपका हृदय पिघल जाएगा, रो देंगे आप। वो गंभीर से बैठेंगे लेकिन आपको रुला देंगे, इतना दखल था उनका श्रीमद् भागवतम के ऊपर। हाँ, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और वृंदावन और नवद्वीप। नवद्वीप परिक्रमा में कभी नवद्वीप परिक्रमा मिस नहीं किए गुरुदेव। और तब क्या होता था ना, आपके लिए गड्ढा खोल के उसमें पॉटी करना पड़ता था। अभी तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज हो गए हैं, अभी तो बहुत फैसिलिटीज हो गए हैं, वेरी नाइस फैसिलिटीज आर देयर। अभी टॉयलेट्स हैं, उस समय खुद गड्ढा निकालना पड़ता था और उसके ऊपर पॉटी करके ढकना पड़ता था। वो ऐसे समय में वो पैदल उस समय का नृत्य देखेंगे आप, पिक्चर्स है कुछ ओल्ड, आप हैरान हो जाएंगे कि वो सबको बोलते थे कि नवद्वीप मंडल परिक्रमा करना ही है, कोई भी परिक्रमा करना ही है। परिक्रमा कर रहे हैं मतलब प्रभुपाद का इच्छा था कि नवद्वीप मंडल, जैसे मीटिंग इंपॉर्टेंट है परिक्रमा भी इंपॉर्टेंट है। और क्या नृत्य करते थे सब मिलके, एक दूसरे को पकड़ के। हाँ, सो फिर ये ऐसा एक नृत्य है, वो सब भी वो सब वीडियोस हैं, इतना आनंद करते थे वो लोग। और राधा माधव को बहुत प्यार करते थे, मैंने खुद देखा, राधा माधव के लिए सामान लाते थे। वृंदावन में उनका बहुत इच्छा था कि प्रभुपाद, उनका हृदय था गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज जब डैलस के लिए जब गोवर्धन गिरिराज शिला ले जाना था तो गुरुदेव गोवर्धन में जाके बैठ गए। और कोई भी शिला ले लेते थे ना, हम लोग तो कोई भी शिला ले लेंगे, लेकिन वो बोले कि कृष्ण साइन देगा कौन सा शिला मैं लूं। और वो जाके ध्यान करने लगे, बैठ के जप करने लगे, कौन सा शिला अमेरिका जाएगा। तो आ जाना कि गौ माता आके एक शिला को चाटने लगी, गुरुदेव बोले कि वो शिला लेना है। तो इट इज वेरी मिस्टिक, लेकिन गुरुदेव के भीतर वो एक मिस्टिसिज्म था, विग्रहों के प्रति प्रेम। जुहू में बीच में चलते हुए अचानक देखा कि समुद्र के भीतर कुछ तो शाइन कर रहा है, तो कूद गए, बहुत अच्छा स्विमर थे, जाके कृष्ण विग्रह लेके आए।
बड़ा सा समुद्र के भीतर से, जो अरेबियन सी द्वारका के साथ जुड़ा हुआ है। वो न्यूज़पेपर में आया कि एक फॉरेन कृष्ण भक्त ने कृष्ण प्राप्ति किया, कृष्ण प्राप्ति समुद्र से। तो राजमाता गायत्री देवी लंदन, ये तो उस समय मुंबई में थे, तो वो गुरुदेव को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। तब उनका हंटिंग लॉज, वो गोवर्धन में जो भक्तिवेदांत आश्रम में उनका हंटिंग लॉज था तो उन्होंने दान में दे दिया। किसको? इस्कॉन को। और फिर गुरुदेव ने प्रभुपाद को मना किया था कि आप गोवर्धन परिक्रमा मत कीजिए, क्योंकि गो काठ में तो आपको कष्ट होगा। तो उनके दिल में दुख था कि प्रभुपाद को मैंने मना किया, तो इसलिए गोवर्धन में उन्होंने आश्रम बनाया साधु और संतों के लिए, जहां पर उनका इच्छा था कि जब भी कोई भक्त टायर्ड हो जाएगा गिरिराज में जाके रिफ्रेश होगा। तो ऐसे वो बना। शिव विग्रहों के प्रति बहुत प्रेम था उनका। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास मतलब धाम के प्रति। मायापुर में नदी के बीच में चले जाते थे। चैतन्य, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में वो लोग कूदते थे गंगा में, और मायापुर में आके निकलते थे तैरते तैरते। इतना वो लोग आनंद करते थे धाम में। धाम में एक साथ प्रसाद पाना, एक साथ नृत्य करना, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। गिरिराज गोवर्धन में उनका बहुत इच्छा था, गिरिराज गोवर्धन में वो निवास करें। ऐसे गुरुदेव को मैंने देखा। खास करके मैं जो सबसे ज्यादा मेरे को अट्रैक्ट किया वो है उनके गॉड ब्रदर्स के साथ उनका प्रेम। भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत सालों के बाद महाराज आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो व्हेन आई कैन स्टॉप इट। तो वो हम लोग साफ सफाई कर रहे थे, मैं, वल्लभ चैतन्य प्रभु और भी हमारे भक्त लोग। तो अचानक भक्तिचार्य महाराज आ गए, आके बोलते हैं कि मेरे को रूम देखना है। तो गुरु महाराज आके बोलते रूम देखना है। तो रूम देखने के लिए गए, हम लोग सजा के रखे थे, हमारे हिसाब से तो बेस्ट था। और महाराज आके बोले कि क्या गड़बड़ करके रखे हो, कितना पुराना पुराना सामान दिया है, तो तुम जाओ मेरे ऊपर, मेरे रूम पे, और मेरा जितना भी क्लोथ्स है, मतलब सामान है, बिस्तर का, इसका उसका, तुम लेके गुरु महाराज के लिए रखो, महाराज के लिए रखो। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही इज कमिंग एंड he needs to be taken care very nicely। फिर गुरुदेव के बिल्डिंग से, मतलब गुरुदेव का नीचे था और महाराज का किचन ऊपर था, तो हम लोगों ने एक रस्सी बांध दिया था, क्योंकि भीतर ऊपर सीढ़ी से जाते बहुत समय लग जाता था। वैसे बंदर के जैसा ऊपर उठ जाएंगे, रस्सी में गांठ गांठ मार के, और सामान लेके आ जाते थे उन महाराज के किचन से। गुरुदेव जननिवास प्रभु को बहुत प्यार करते थे। गुरुदेव बोलते थे कि हम लोग जब कलकत्ता में, आप मायापुर नहीं जाएंगे, बोलते मैं मायापुर को इधर बुला लूंगा। कैसे? जननिवास प्रभु को बुला लेंगे, और फिर जननिवास प्रभु आ जाएंगे तो मतलब मायापुर आ गया। और मैंने एक चीज देखा गुरुदेव का, कभी भी जब वो अपने गॉड ब्रदर्स के साथ रहेंगे, सबको समान सेवा करना है। बड़ा सा आसन देना गुरु को, बड़ा सा तकिया देना, हाँ, या बड़ा सा माला देना एकदम पसंद नहीं करते थे। वो बोलते कि तुम मेरे जब घर पे हूँ, रूम पे हूँ, जो इच्छाएं कर सकता है मेरे साथ, जो इच्छा उनके साथ नहीं कर सकते थे वो अलग बात है, लेकिन आई एम योर्स। एक बार हम लोगों ने बोला, गुरुदेव नीचे जो नित्यानंद कुटीर है वो हम सब ले लिए हैं गॉड ब्रदर्स लोग, और अभी मायापुर के लोग बोल रहे हैं ये निताई पाड़ा नहीं है, नित्यानंद कुटीर नहीं है, ये टीकेजी पाड़ा है। टीकेजी पाड़ा मतलब टीकेजी के डिसाइपल्स हैं सब। गुरुदेव से एक चीज बोले, फॉर हुज प्लेजर यू आर डूइंग दिस? डिवाइड हो जाएगा ISKCON, ऐसा टीकेजी BCS ऐसा करते रहोगे तुम लोग तो ये अच्छा नहीं है। JPS RNA क्या है?
ये ठीक नहीं है, बहुत गुस्सा करते। उन्होंने सिखाया। एक बार जब लास्ट इनिशिएशन हो रहा था राजापुर में तो उनको पीछे एक बड़ा सा तकिया दिया था, क्योंकि और तकिया था नहीं, बाकी सब छोटे छोटे तकिया थे, मतलब आसन तकिया ऐसे रखे थे। और लेक्चर के शुरू में ही बोला कि इतना बड़ा तकिया मेरे को क्यों दिया? हाँ 2 पिलोज, 2 तकिया दे दिया, और हमारे और गर्भवती का कुछ है नहीं। तो ये सब क्या है, क्यों करते हो? सबको सेम दो। तो अभी क्या हो गया, वो सब उन्होंने लेक्चर दिया तो मैंने उसको सुना, मेरा सेवा था उस समय उनको बेल जूस पिलाना। तो वो लौट के आए एकादशी, मैं पहले आ गया। आने के बाद उनका एक स्पेशल ग्लास था, उसमें वो बोले थे कि मेरे को बेल जूस देना, मैं बहुत ज्यादा पीना चाहता हूँ, ठीक भी नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा। बहुत कड़क थे कुछ कुछ चीजों में। सबसे पूछेंगे ऑफर्ड है, ऑफर्ड है, ऑफर्ड है। हाँ, तो मेरा एक गॉडब्रदर है जिनका नाम है गोपाल राज प्रभु। तो गोपाल राज प्रभु को सबसे पूछेंगे, वो रसोई करते थे, ऑफर्ड है, ऑफर्ड है, ऑफर्ड है। तो उन्होंने क्या किया, फ्रिज के भीतर राधा माधव का पिक्चर घुसा दिया। बोले सब यही सब ऑफर हो गया, अभी ये ठाकुर जी को भीतर ही रहने दो, अभी बार बार ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, ऑफर है, उफ पापा सब ऑफर है। राधा माधव पूरा एक ऑल्टर का जो है सब भीतर घुसा है, फ्रिज के भीतर घुसा है, ये सब ऑफर है। तो मैं क्या बता रहा था, तो गुरुदेव लौट के आए। तो गुरुदेव लौट के आने के बाद मेरा वही एक पर्सनल सेवा था, कुकिंग था, और शाम को कुछ सेवा था, बाकी सब बांट लिए थे हम लोग। तो भी गुरुदेव आए तो बहुत सारे भक्त उनके गॉड ब्रदर्स आए थे, तो मैं 8 ग्लास, सेम 8 ग्लास दिया, मतलब एक ही तरह का ग्लास दिया सबको। तो फिर गुरुदेव मेरे को बुलाते, ऐसे करके बुलाते थे, बोलो चेतन प्रभु, ऐसे करके बुलाएंगे, हे हे कम हियर। तो मैं गया, तो जाने के बाद मेरे को पूछे वेयर इज माई ग्लास, उनका ग्लास कहाँ गया, क्योंकि उनको थोड़ा बड़ा ग्लास था पीने के लिए। तो मैं धीरे से उनके कान के पास बोला, I just heard your lecture, you want to be equal with your god brothers, so I bought this. Never mind, go get lost. मैं समझा। फिर गुरुदेव मेरे को बोले कि no, I understand, it was okay, but I was very thirsty. तो फिर मैंने बाद में उनसे माफी मांगा कि मैं उस ग्लास में भी देना चाहिए था आपको, मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं जो लेक्चर सुना था। तो आप बोले कि जब गॉड ब्रदर्स के साथ रहोगे एक ही साथ मेरे को सेवा करना, अलग से कुछ मत करना। तो फिर उन्होंने इट्स ओके। फिर एक जिस दिन लौट के जाएंगे उस दिन पहले रात को मेरे को, हम लोगों को बुलाए थे, मेरे को अलग से थोड़ी देर पहले बुला के मेरे को बोले, यू आर इंटीरियर डिजाइनर राइट? यस गुरुदेव। ओके, हम चाहते हैं कि पूरा एसी करेंगे क्योंकि भक्तों को बहुत गर्मी लगता है नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा, और मेरा जो चेयर है ना, इस चेयर में थोड़ा सा समस्या है, तो मेरा चेयर पे बैठो। तो मैं बोला कि बाबा रे, अभी गुरुदेव खड़े हैं, उनके चेयर में बैठना है, और गिरिधारी महाराज कुछ नहीं करते, सिर्फ हंसते रहते हैं। तो फिर ऐसे हंस रहे हैं वो, और गुरुदेव बोले सिट डाउन। ऐसे गुरुदेव इट इज योर चेयर, ज्यादा पक्का मुंह रखी, बसे पड़ो ना, गुरुदेव दिस इज योर चेयर, आई एम टेलिंग ना, व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम, सिट डाउन। तो मैं बैठा, तो बैठ के बोला, you see, these are the places, these ankles and all these things I am getting little pain, इसको चेक करना है, इसको ठीक कर देना है। तो फिर मैंने बोला कि ओके गुरुदेव, बिफोर यू कम I will do it, I will get ready। लेकिन कृष्ण का और ही कुछ प्लान था वो उनको ही उनके पास ही बुला लिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे चीज मैंने एक जगह पे एक बुक में लिख के रखा है। गुरुदेव को मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, आई वांट माय पेरेंट्स टू बी डिवोटीज, मैं चाहता हूं कि मेरे पापा मम्मी भी भक्त बने, क्या करना चाहिए? ही सेड, यू जॉइन आश्रम, तुम मंदिर आ जाओ, मंदिर में रहना चालू करो, तो वो लोग आते आते भक्त बन जाएंगे।
तो फिर मैं सोचा था कि गुरुदेव को बाद में बोलेंगे कि मेरे भक्त पापा मम्मी वैसे नहीं हैं, बहुत ही अजीब हैं, मैं मंदिर नहीं आ सकता हूँ। तो लाइक एवरीबडी हैज देयर ओन, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिजर्वेशंस बोल सकते हैं, अपना कहानी। मैं कितना, सब लोग सोचते हैं कि मैं दैत्य कुल में प्रहलाद हूँ। जब भक्त बनते हैं ना सब प्रहलाद के जैसा मेरे, लेकिन प्रहलाद के जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। उनके पापा मम्मी अनोखे थे, खाने में भी विष मिला दिए, फेंक दिए, और इतना तो किसी का भी नहीं होगा। लेकिन बंगाली में कहावत है, किसी को असुविधा होता है भक्ति में, दैत्य कुले प्रहलाद, दैत्य कुले प्रहलाद किभाবে হবে, व्हाटएवर। तो फिर गुरुदेव को मैंने समझा नहीं पाया, लेकिन आई ट्राइड। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम लोग ट्रेंड नहीं है। तो मैं राधानाथ महाराज से बात किया हूँ, तुम लोग जाके उधर ट्रेनिंग लो, फिर जब मैं कलकत्ता आऊंगा हम आपको सेवा में लगाएंगे। तो उस समय मैं समझा नहीं, लेकिन मैं कोशिश किया मंदिर आके रहने का। इट वॉज नॉट इजी, इतना सहज भी नहीं था, क्योंकि मैं घर पे रहता था, हॉस्टल्स में रहते थे थोड़ा सुविधा रहता है जैसे हमारे बहुत सारे गॉड ब्रदर्स हॉस्टल से आए हैं, तो ऐसे ही डिस्टेंस थोड़ा सा हो जाता है, एंड घर पे रहते थे थोड़ा असुविधा होता है। लेकिन बल्लभ चेतन प्रभु मेरे को, हाँ, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा बल्लभ चैतन्य को थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, इसने निकाला है इसको घर से। और बल्लभ चैतन्य प्रभु के पिता माता मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि किसने निकाला है घर से, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी इधर लिखा हुआ है। और गुरुदेव पहले बल्लभ चैतन्य प्रभु गए मुंबई, और मेरे को कंटिन्यूअसली फोन करते थे, तुम कब आ रहा है, तुम कब आ रहा है। विजय गोविंद प्रभु भी गए थे उनके साथ, तो हम लोग गए। तो अभी मैं देखता हूँ कि गुरुदेव ने जो कहा, हालांकि मेरी मम्मी का शरीर शांत हो गया, लेकिन माय फादर इज इनिशिएटेड डिवोटी ऑफ ISKCON नाउ, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो हर चीज में तर्क करते थे। ऋतुदेव प्रभु को पता है, क्योंकि वे डॉक्टर हैं, बहुत सारे प्रश्न रहता था उनका। लेकिन वो अभी इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं, ये डिसाइपल हैं ISKCON के। श्रील जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा लिया तो मैंने देखा कि गुरुवाणी सत्य होता है अगर हम कोशिश करते हैं तो। उनका बहुत इच्छा था कलकत्ता में यूनिवर्सिटी आए, उनका बहुत इच्छा था। उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा है, और उनको प्रचार करके भक्त बनाना बहुत बहुत सहज है और उत्कृष्ट है, क्योंकि ये शिक्षित रहते हैं, दे आर एजुकेटेड पीपल, बहुत शिक्षा का उनके ऊपर एक प्रभाव है। इसलिए देखता हूं कि गुरुदेव बहुत खुश होंगे आप सबको देख के, और जैसे चल रहा है। तो एक चीज मैं देख रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, बार बार इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं, गुरुदेव को मैंने कभी अकेला नहीं देखा। गुरुदेव सब समय भक्तों की तरह परिवृत रहते थे और सब समय एंजॉय करते थे, कभी भी उनको डल नहीं देखा मैं। ऑलवेज ही इज हैप्पी, सब समय खुश एंड सब समय संतुष्ट। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर घटनाएं घटे हैं जो मैं अनुरोध करूंगा अभी वल्लभ चैतन्य प्रभु को बताने के लिए, क्योंकि वल्लभ चैतन्य प्रभु के साथ भी गुरुदेव का काफी आदान प्रदान हुआ। जब इस प्रोग्राम के लिए आता हूं तब मेरे को गुरुदेव ज्यादा स्मरण आते हैं, बहुत याद आते हैं। ऐसे ही याद करते हैं, सवेरे तो प्रणाम करते हैं, लेकिन कभी कभी जब बहुत ध्यान से सुनते हैं उनका वाणी, या ऐसा उत्सव होता है, तो ऐसा लगता है पाषाणे कुटिबो माथा अनले बसिबो गौरांगेर गुणेर गिधि कोथा गेले पावो। लेकिन उनका सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत फेमस बुक है। फिर उनका और एक है टीकेजी डायरी, 9 महीना प्रभुपाद का लास्ट 9 महीना, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। हरे कृष्ण इन SMU, तो वो भी एक बुक है और गुरुदेव का। फिर उसके बाद जगन्नाथ प्रिय नाटकम उन्होंने लिखा था,
और उसका मंचस्थ किए थे भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज ने कलकत्ता में, इंग्लिश में। तो काफी और भी बहुत सारे उनके ब्रह्म संहिता के ऊपर लिखनी है। और एक लास्ट जो अभी निकलने वाला है, उनका थीसिस भी निकल चुका है, और जो लास्ट एक बुक है वो निकलने वाला है, रीड माई लिप्स बोल के, तो वो भी बहुत विशेष है। तो गुरुदेव का बहुत कृपा है हम सबके ऊपर, नए प्रजन्म के ऊपर। और वो एक चीज बोलते थे, ब्रिंग मी न्यू फेसेस, मेरे पास नए चेहरा लेके आओ, अर्थात प्रचार करो, क्योंकि ये बहुत ही विशेष है, महाप्रभु का कृपा सबको देने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मैं जो कहा उसको बहुत प्रेम से सुना। आशीर्वाद कीजिए कि हम सब समय गुरुदेव को स्मरण करके सेवा में रहें, और बस और कुछ नहीं चाहिए हमको, जो सेवा मिलता रहे भगवान का, बस और कुछ नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव की। तो मैं प्रभु का, चैतन्य माधव प्रभु का काम कर देता हूँ। आप बल्लभ चैतन्य प्रभु को हम लोग से सुनेंगे, और बल्लभ चैतन्य प्रभु को गुरुदेव बहुत प्यार करते थे, उसका आप नमूना आपको मिलेगा अभी। हरे कृष्णा। तो बल्लभ चैतन्य प्रभु प्लीज कम। हिज ग्रेस आनंद मोहन की। तो प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत मीठे मीठे स्वीट पास टाइम्स गुरु महाराज के साथ अपना शेयर किया, और कैसे उन्होंने बताया कि कैसे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हमेशा अपने गुरु भाइयों के साथ बहुत सुंदर तरीके से प्रेम भाव में रहते थे, और उसी तरह से हमको भी उनका अनुसरण करना चाहिए, और साथ में स्पेशली इक्वल एसोसिएशन में रहना बहुत आवश्यक है। और कैसे उन्होंने बहुत तरीके के प्रशिक्षण दिए हर तरह से, और सुंदर तरीके से उन्होंने भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रेरणा दिया, और किस तरह से उनको ये पांचों चीजों में, जो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति शुद्ध सेवन, ये सभी में उनको कितना रुचि है, ये सब हमने सुना। और बहुत अनंत लीलाओं का उन्होंने हमको पान कराया, तो उसके लिए प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग श्रवण करेंगे हिज ग्रेस वल्लभ प्रभु से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम सभी भक्तों का हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आए, इस उत्सव में भाग लिए। इस बार जब गुरुदेव की व्यास पूजा आ रही थी तो है ना, हमने सोचा कि यहाँ नहीं मनाएंगे, अल्बर्ट रोड में कर लेते हैं। और हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, अनंग मोहनपु को मैं बोल रहा था कि फिर सब बिजी हो गए, वो भी बिजी हो गए, तो फिर मेरे को प्रेरणा है कि नहीं, हम लोग यहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छा अवसर है भक्तों के संग का, एक साथ सब लोग आते हैं। आचार्य रत्न प्रभु, प्रेम स्वरूप प्रभु, आनंद भगवान प्रभु, बाकी सभी भक्त गौशाला से आए, अल्बर्ट रोड से सभी भक्तगण, राशेश्वर प्रभु, अजय कृष्ण प्रभु, ऋतुदीप गौर प्रभु, राष्ट्रीय प्रभु, कृपानिधि प्रभु,
सभी भक्त लोग जितने सीनियर लोग हैं, है ना, वृंदावनचारी प्रभु, तो सब लोग आए। तो हम लोग का एक पिछली बार हमने ऐसा भक्तों का समागम किया था, तो बहुत अच्छा लगता है कि भक्तों के समागम में, है ना, कोई उत्सव को पालन करना बहुत आनंददायी। तो जैसे गुरुदेव हमेशा चाहते थे कि सब लोग मिल के साथ में आएंगे, मिल के साथ में भक्ति करेंगे, मिल के साथ में आनंद करेंगे, तो शायद उन्हीं की प्रेरणा से ये संभव हुआ। प्रेरणा है कि चलिए करेंगे। तो ऐसा हो रहा था कि, है ना, लोगों से क्या बार बार कितना लक्ष्मी मांगेंगे, क्या है नहीं, मगर हमने प्रेरणा की खाली तो लक्ष्मी आ जाती है। मैंने देखा है भगवान की सेवा के लिए। आनंद मोहन को बहुत ऐसे नाड़ हिल मैंने अपना उन्होंने उन्होंने हम लोगों ने मिलके मतलब ये किया, तो है ना, हम लोग को खाली प्रेरणा करनी है, सेवा हो जाती है। वो प्रेरणा के साथ करना है, और है ना, गुरुदेव की प्रेरणा से यह संभव हो पाया। मैंने पहले सुना था कि वाणी के माध्यम से हम गुरु के साथ हम संग करते हैं, उनका एसोसिएशन मिलता है। तो इसका साक्षात्कार मैंने किया। गुरुदेव 2002 मार्च 15 को चले गए थे, इंग्लिश कैलेंडर, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का 13वां तिथि था उस दिन, जिस दिन वो गए। तो उससे लेके 2022, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स नाउ, 20 ईयर्स, तो उनके तिरुभाव को हो गए। तो एक जो गुरुदेव का संग, फिजिकल एसोसिएशन मिस हुआ, मगर उस वाणी के माध्यम से आज तक गुरुदेव के साथ रहे, ये मौका मिला। आपने सुना आज का लेक्चर, जिन्होंने सुना होगा, गुरुदेव, है ना, का इस्कॉन के प्रति विश्वास, इस्कॉन के प्रति श्रद्धा, इस्कॉन के प्रति प्रेम और वो सेवा भाव, इसलिए प्रभुपाद जी का सैनिक बोला जाता था उनको। और कोई भी असंभव कार्य को वो कर सकते थे गुरुदेव प्रभुपाद जी के लिए। मेरा हालांकि बहुत ज्यादा संग नहीं मिला गुरुदेव का। गुरुदेव जब दीक्षा देने आए थे 3 days 3 दिन 2001 में, जून के महीने में, ये इस समय आते, जूही माला बहुत पसंद थी उनको। और फिर 2002 में 4 मार्च से 10 मार्च जो हमने वही सेवा की, मायापुर में जाके सेवा की, तो वो तो सबसे गुरुदेव की कृपा थी कि उन्होंने हमें अनुमति दी। उन्होंने बोला था गोपाल राजपो को बुला के कि सब कलकत्ता, है ना, आनंद मोहन पो और वो माता जी थी हमारे, वो कुकिंग करेंगी, तो मैं असिस्ट करता था। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि कैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने नए लोगों को अलाउ कर दिए सेवा करने के लिए। तो शायद उनका फाइनल जल्दी प्रिपरेशन था उनका जाने का, तो ही डिड दैट। मगर जितने दिन वो रहे उतने दिनों में उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारी शिक्षाओं को दिया। तो जब गुरुदेव 2001 में आए थे, जब दीक्षा देने के लिए, तो एक हमारे कृष्ण अभिषेक, तो हमारे गॉड ब्रदर हैं, उन्होंने इनवाइट किया था गुरुदेव को कि आप हमारे घर है। उन्होंने बोला कि हमारे एक सीनियर गॉड ब्रदर, उनको पूछा कि, है ना, ये लड़के लोग मुझे अपने घर में क्यों नहीं बुला रहे, क्योंकि पेरेंट्स का, तो बोला पेरेंट्स का ऑब्जेक्शन है और बहुत ऐसा ऐसा है। बोला ठीक है। तो कृष्ण अभिषेक प्रभु ने उनको अपने घर में बुलाया था, और पहले दिन जाके हम लोग सब साफ सफाई किए, मतलब हम लोग ने क्लीनिंग किया। बोला हम लोग को भेजा गया तुम लोग सब क्लीनिंग करो, अच्छा से गुरुदेव आएंगे, तो सब क्लीनिंग हुआ, क्लीनिंग किया हमने। तो गुरुदेव वहां आए। जब गुरुदेव आए
तो गुरुदेव का रूम जो था, माने उनकी दीदा रहती है, वो रूम में वो दीदा मतलब दादी उन कृष्णाभिषेक पुग रही थी, उसी में अटैच टॉयलेट था उस रूम में, इसलिए हम लोग ने उसको रेडी किया था। तो जैसे ही वो है ना आए, अंदर बैठे और फिर थोड़ा लेटे, तो है ना वो बुलाए और बुलाए कि है ना ये बेड हमारे एक सीनियर गॉड ब्रदर, हम लोग भी थे पीछे पीछे, उनको बुलाए, बोले कि ये बेड जो दिया है ये कैसा है, सोने में कैसा है? बोला नाइस। बोला इसको सो के देखा था पहले? बोला नहीं। बोला अभी सो इस पे। तो वो उनको सुलाया तो सोए। बोला कैसा लग रहा है? बोले कंफर्टेबल नहीं गुरुदेव। बोले इसके अंदर क्या क्या है? हम लोग तो अंदर देखे नहीं, तो बहुत सारा न्यूज़पेपर था अंदर। तो बोला ये बेड तुम लोग दिया अपने गुरु को, दिस इज द बेड यू हैव टू यू गिव। माने उस गद्दे के नीचे था, मगर वो मन में इतना पर्टिकुलर थे, वो पकड़ लिए, और वो बेड कंफर्टेबल नहीं था तो वो सुलाए, तो वो पसंद नहीं आया उनको। बोला इसको चेंज करने का है, ये बेड, ऐसा बेड देना चाहिए। और फिर वो बाथरूम गए, बाथरूम करने गए, तो बाहर निकल के आए तो बोले कि कृष्णाभिषेक था, उसको बुलाए। वो भी हमारे साथ ही उनकी दीक्षा हुई थी कृष्णाभिषेक की, तो बोले उसको ही बुलाओ। उसको ही बुलाए और फिर वो हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे, बोले बाथरूम जाके देखो कैसा है। तो बोले ठीक है। बोला ठीक नहीं है, ये बाथरूम ठीक नहीं है, इसको सफाई करो अभी। तो बोला अभी सफाई करेंगे? बोला हाँ गमछा पहनो। गमछा पहन के आओ। गमछा पहन के आए। तो फिर कृष्णाभिषेक को बोला तुम्हारा टूथब्रश कहाँ है? बोले इधर ले क्या? बोले टूथब्रश से कोमोड को सफाई करना है। मैंने ही वॉज वेरी चेस्टाइजिंग कि इतना गंदा बाथरूम, उसमें इतना सेवल लगा था, मतलब ऐसे स्लीप होता है ना, और बाथरूम इतना गंदा था, साफ नहीं था। तो उन्होंने बोला इसको सफाई करो। फिर वो मेरे सीनियर गॉड ब्रदर अंदर गए, गमछा पहन के आए, फिर वो अपना टूथब्रश लेके आया, और फिर वो लोग मैंने वो पूरा बाथरूम सफाई किया, पूरा खड़ा होके करवाए। बोले करो। मैं आई विटनेस टू दैट। मैं देख रहा था ये सब चल रहा है, मैंने तब से मेरे को समझ में आया ओके। तो दिस ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट, कुछ भी करते थे तो मतलब इट वॉज 100%। उनका एक ये था कि हमको सेवा करनी है तो उसमें अपना 100% देना है, एंड इट शुड बी वंडरफुल। इतना अच्छा से वो सेवा करना है, ये क्यों मुझे रियलाइज बाद में मेरे को समझ में आया। जैसे अनंगमन बोले ना, एक दिन पहले बुलाए थे वो, तो हम लोग सबको बोले थे कि आप लोग सब इस तरह सेवा कर रहे हैं, मतलब कि my god brothers are saying that how Tamal Krishna Goswami Maharaj can have such untrained disciples like all of you. तो मीटिंग में उन्होंने बोला ये बात, how can you know। तो हमको थोड़ा सॉस मिल रहा था उस समय, लास्ट उस 9-10 दिन में मेरे को थोड़ा डांट पड़ा गुरुदेव से। तो वो मुझे देख के बोले थे कि आई एम चेस्टाइजिंग यू, यू विल रिमेम्बर मी थ्रू माय चेस्टाइजमेंट्स। तो मेरे को वो याद आ ही जाता है somehow। तो गुरुदेव मेरे को हम लोग को बोले कि आई एम चेस्टाइजिंग ऑल ऑफ यू सो दैट ऑल ऑफ यू कैन सर्व व्हेन यू गो बैक टू गॉड, यू कैन असिस्ट राधा रानी वेरी नाइसली। वो मूड था उनका चेस्टाइजमेंट का, उनको डांटने का। उनका उद्देश्य था कि हम अच्छा से सेवा करें ताकि हम राधा रानी के दास बन सके, वो कृष्ण की सेवा करेंगे। ये उनका भाव था मन का, गुरुदेव का। तो हम लोग छोटे रूप में हम लोग जब ये उत्सव मनाते, ठीक है थोड़ा याद करते हैं, मगर वो गुण कीर्तन जैसे बोलते हैं ना कि अनंत से अपने हजारों मुंह से, या तो आप पृथ्वी के सारे समुद्र को इंक बना लीजिए या पृथ्वी को पेपर बना लीजिए, फिर भी आप उसको है ना उस गुण कीर्तन, भगवान का गुण कीर्तन नहीं कर सकते, उसी प्रकार भक्तों का भी हम गुण कीर्तन नहीं कर सकते।
तो ये जो सुंदर उत्सव हुआ, माने सभी हमारे खास ISKCON दमदम फेस्टिवल कमेटी
अभी तो कीर्तन वगैरह ही है, वॉइस में कुछ डायरेक्ट इसी से इसी को ऑन करो, जो भी कैमरा सामने रहेगा ये बॉक्स के पास इसको प्रभु के सामने बॉक्स के सामने उसी का साउंड बॉक्स के सामने बाकी सब कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा म्यूट है, सबको म्यूट कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare
सब एक मन से पुकारे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna सब एक मन से पुकारे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे श्री हरिनाम संकीर्तन की His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj ki His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj Vyas Puja Mahotsav Srila Prabhupada ki Jai Nitai Gaur Premanande অভিষেক করো না আমি জোরে আসছি Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare সবাই Hare Krishna Hare
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Govinda,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jaya
जय ओम विष्णुपाद। ओम अज्ञाना तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमयो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नीति नामिने शिवर्षभानावे देवी दैताय कृतज्ञाये कृष्ण संबंध विज्ञान नायिने प्रभवे नमः। मधुरोज्ज्वला प्रेमध्य शिरूपनुगा भक्तिदा श्री गौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर संबोधे पदं भुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति
स्वरूपाय रूपानुगा वरायते गौर अविर्भावा भूमिस्त्वां निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वेश नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयता सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदं भोज राधमदन मोहनो विद्या वृंदावरण्या कल्पद्रुमदः श्रीमान् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमान् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठदेवी सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् राशरसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वरे गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु शुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने एष पुष्पांजलि समर्पयामि।
Namayo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Tamal Krishna Goswami Iti Namine Esha Pushpanjali Samarpayami श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंदे संसार धावा नलविठलोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वां संसार प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवश्च वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दां प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवश्च महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वारित्र माजा मनस्वर सेना महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाग वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दां श्री विग्रहाराधन नित्यानाना श्रृंगार सन्मन्दिरमार्जनादिषु युक्तश्च भक्तः शनियुज्यतोऽपि वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दां युक्तश्च भक्तः शनियुज्यतोऽपि चतुर्विधा श्री भगवत् प्रसाद स्वादन्ना तृप्ता हरिभक्त संघ चतुर्विधा वित्तेव तृप्ते भजत सदैव वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दां तृप्ते श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपानां वन्दे गुरून् निकुञ्जयनो रतिकलिषेदय यायान् वीरो चिरपेक्षणीया
निकुंज कटके तत्रातिदाख्य अतिवल्लभाश्च वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथाव व्यतैव शास्त्रे साक्षात् किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य ध्यायन्तु मत्तस्य यशस्त्रीशङ्ग वन्दे गुरून् श्री चरणारविन्दा नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ऋषि नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ऋषि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादशारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय नितल्ला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय श्री तमाल गोस्वामी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गोस्वामी पाद शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की श्री श्री व्यास पूजा महामहोत्सव की जय श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की तदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस वर्ज्याचार्य श्रेष्ठ तीव्र मन पावन जगत गुरु श्री श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस शुक्ल चूड़ामणि आचार्य केशरी श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की
ब्रह्म मध्य गौड़ी आचार्य वृंद की, इस्कॉन प्रतिष्ठित आचार्य श्रील प्रभुपाद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वशन भगवान की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदो की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की, पुरुषोत्तम सत्य श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री राधा गोविंद जी सुंदर भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ देव श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा महारानी निष्कर्षण चक्र की जय, वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय, श्रील तमल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज आविर्भाव प्रतिमा महोत्सव की जय, श्री श्रील तमल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज व्यास पूजा महोत्सव की, व्यास पूजा महोत्सव उद्यापनकारी भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, नित्य गौर सीतावत प्रमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. So, Prasad, Brahmacharya is next room. এখানে সবাই এখানে বাকিদের এখানে আছে, একটু লাইন করে যাবেন, এখানে প্রসাদ সবাই পাবেন। আর ব্রহ্মচারী পাশে রুমে যেতে পারেন। আমরা অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, আপনারা সবাই এসেছেন, আমরা প্রসাদ মন্ত্র উচ্চারণ করব। তো বাকি সবাই এখানেই পাবেন, ওই পাশে চলে যান, দিকে লাইন করে প্রসাদ নিয়ে আসেন, ব্রহ্মচারী পাশে রুমে চলে যেতে পারেন।